сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? 그래요. 같이 기도드리겠습니다. Хамтаа залбирая. 사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 하나님, Хайр нэгүслэр бэлхэн дүүрэн ариун бурхан минь 우리를 하나님의 크신 사랑으로 구원해 주신 것 감사드립니다. биднийг бурхантай агуу хайраар аварч өгсөн талархаж байна. 하나님을 멀리 떠나 죄와 어둠 가운데 살고 있던 우리들을 Бурханаас олдон гэм нүгэл харанхуй дотор амьдарч исэн биднийг 하나님께서 불쌍히 여겨 주시고 또 먼저 사랑해 주셔서 бурхан та өрөвдөн инэрч бас төрүүлж хайрлаад 예수님을 이 땅에 보내 주시고 우리 모든 죄를 십자가의 피로 대속해 주신 은혜 감사드립니다. Есүсийг энэ газар руу илгээн бидний бүхий л гмийг загалмайн цус үнэт цусаар зольж өгсөн талархаж байна. 회개하고 예수님 믿는 우리에게 영원한 생명과 영원한 천국을 약속해 주셔서 감사합니다. Гэмшиж Есүс эсгсэн бидэнд мөнх ам болон мөнхийн яваажин амдалт болгон өгсөн талархаж байна. 주님 오실 때까지 우리를 교회 안에 심어 주시고 Эзэн та дахин ирэх өдрөө хүртэл биднийг чуулган дотор суулган 우리 남은 생에 늘 주님의 은혜로 또 말씀으로 붙잡아 주시고 인도해 주시는 거 감사드립니다. бидний үлдсэн амьдралыг эзэн та өөрийн нэгүсэл үгээрээ зууран барьж удирдах байгаа талархаж байна. 주님 다시 오실 때까지 우리 구원받은 성도들 중에 한 사람도 믿음에서 실족하는 사람이 없도록 붙들어 주시고 Эзнийг дахин ирэх өдрийн хүртэл аврагдсан анхан дүүсээс нэгэн читгэлээрээ бүдрэхгүй байхаар зууран барьж 하나님께서 하나님의 말씀으로 또 성령의 역사로 우리 믿음의 눈을 더욱 밝혀 주셔서 Бурхан та өөрийн үг ариун сүнсний ажлаар дамжуулан бидний итгэлийн нүдийг улам илүү тодруулж 우리가 하나님의 선하신 뜻을 분별하고 이 마지막 때에 어떠한 삶을 살아가야 될지를 깨닫게 도와주옵소서. бид Бурханы сайн хүслийг ялгаж салгаад энэ төгсгөлийн үед хэрхэн амьдрах ёстойг ухааруулж өгөөрэй. 고난과 시험과 병중에 있는 성도들, Зовлон сойролд өвчин дундаа анхан дүүс 경제적인 어려움 가운데 있는 성도들 각 사람에게 합당한 위로와 은혜를 허락해 주시고 эдийн засгийн бэрхшээлд байгаа анхан дүүсийг эзэн та хүн тос бүр тохирсон тайлгарал нэгүслээ буулгаарай. 우리가 주님의 은혜로 믿음을 지키며 믿음의 싸움을 싸우며 살아갈 수 있게 도와주옵소서. Бид эзэн таны нэгүслээр итгэлээ сахин итгэлийн сайн тэмцлэр тэмцэлээд амьдарч чадгаар туслаарай. 이 시간 주의 말씀 앞에 나와 있습니다. Энэ цагт эзэн таны үгийн өмнө ирсэн байна. 우리가 마땅히 깨닫고 순종해야 될 말씀을 깨닫게 도와주옵소서. Бидний зайлшгүй ухаарч дуулууртай хандах үгийг ухааруулж өгөөрэй. 구원받은 성도들 주님을 향한 열심을 품고 마지막 때를 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. Аварсан анхан дүүс эзэн тань руу хандсан халуун сэтгэлийг тэгээд төгсгөлийн үед амьдарч чадгаар туслаарай. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 우리 누가복음 Луг 9장을 같이 보겠습니다. 9-өөс харъя. 1168 дугаар удас 누가복음 9장 Луг 9. 23절 한 절을 같이 읽어보겠습니다. За 23 дугаар ишлэл ганц ишлэл байна. Хамт уншъя. Тэр тэдэнд бүгдд нь хандаж хэн миний араас 다시 좀 이따가 За 누가복음 1168 дугаар удас 23절입니다. Луг 9-ийн 23. За бүгдээ олсон уу? 1168 дугаар удас. 한 절만 같이 읽겠습니다. За нэг ишлэлийг хамт уншъя. Тэр тэдэнд бүгдд нь хандаж хэн миний араас дагахыг хүсэн тэр хүн өөрийгөө үгүйсгэн өдөр бүр загалмайгаа үүрч намайг даг. 주일날 예수님의 십자가 그리고 나의 십자가라는 제목으로 말씀을 드리고 있습니다. Эзний өдөр Есүсийн загалмай, миний загалмай гэсэн сэдвээс үгээс хэлж байгаа. 예수님의 십자가는 인류 역사 속에서 가장 중요한 사건이었다고 말씀을 드렸죠. Есүсийн загалмай нь хүн төрлөختний түүхэнд хамгийн чухал үйл явдал байсан гэсэн. 예수님의 십자가는 성경의 핵심이고 Есүсийн загалмай нь Библийн гол цөм. 우리 믿음과 우리 믿음의 구원과 신앙생활의 핵심이 되는 사건입니다. Бидний итгэл, аврал, итгэлийн амьдралын гол цөм нь болсон үйл явдал. 지난 시간에 예수님의 십자가가 구원받은 성도에게 어떤 의미가 있는지를 말씀을 드렸습니다. Өнгөрсөн цагт Есүсийн загалмай аврагдсан итгэгчдэд ямар утга учиртай вэ гэдэг талаар хэлсэн. 먼저 지난 시간에 배운 내용 좀 간단하게 복습해보고 또 이어서 말씀을 드리도록 하겠습니다. Тэгээд өнгөрсөн цагт сурсан агуулга товчхон давтаад үргэлжлүүлэн хэлье. 첫 번째, Эхнийх нь 예수님의 십자가는 Есүсийн загалмай 나를 구원한 십자가라고 말씀을 드렸습니다. намайг аварсан загалмай гэж хэлсэн. 예수님은 십자가에서 온 세상 사람들의 죄를 대속하기 위해서 Есүс загалмай дээр энэ дэлхийн бүх хүмүүсийн гмийг золихын тулд 화목 제물이 되어 주셨죠.
эвлэрлийн дахил болгон ирсэн. 세례 요한도 예수님을 보고 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양을 보라고 말했습니다. Баптист Иохан ч гэсэн Есүсийг хараад ертөнцийн нүглийг өргөж бурхны хургийг харах тун гэсэн. 그런데 Гэхдээ 구원받은 성도가 알고 있는 십자가는 어떤 십자가냐면은 аврагдсан итгэгчийн мэдж байгаа загал маань ямар загал вэ гэхээр 나의 모든 죄를 대속해 주신 십자가라는 거예요. миний бүхий л гмийг золсон загал маань. 성도는 그 믿음으로 구원을 받죠. Итгэгч энэ итгэлээр аврагддаг. 그죠? Тийм биз? 민수기에 보면요, Тооллого номноос харвал 모세가 여호수아 원래 이름이 호세아였습니다. Йошуагийн анхны нэр Хоши байсан. 근데 모세가 이 호세아라는 이름을 여호수아로 바꿔주죠. Харин Мосе Хошио гэдэг нэрийг Йошуа болгон өөрчилдөг. 잠깐 찾아보겠습니다. 알죠? 민수기 토оллого 13장을 보겠습니다. 13 민수기 13장 тооллого 16절 13 16 дугаар ишлэл. 읽어볼게요. За тооллого 13-ийн 16-г уншийе. Эдгээр нь уг нутгийг тандуулахаар Мосегийн илгээсэн хүмүүсийн нэр сажгав. Харин Нууны хүү Хошиаг Йошуа гэж Мосе нэрлэв. 모세를 따라 애굽에서 나온 이스라엘 백성들은 Мосег даган Египтээс гарсан Израильчууд 여호수아 인도를 따라 가나안 땅으로 들어갑니다. Йошуагийн удирдлагаар Канаан нутаг руу ордог. 우리가 주목해야 될 것은요, Бидний анхаарах зүйл нь 이스라엘 백성들이 모세를 따라서 가나안 땅에 들어간 것이 아니라는 거예요. Израильчууд Мосег дагаад Канаан руу орсон юм биш ээ. 누굴 따라 들어갔다? Хэнийг дагаад орсон гэнэ үү? 여호수아를 따라 들어갔다. Йошуаг дагаад орсон. 모세를 따라 애굽에서 나온 이스라엘 백성들의 모습은 Мосег даган Египтээс гарсан Израильчуудын дүр 오늘 우리가 өнөө цагт бид 율법을 통해서 거룩하신 하나님 앞에 우리의 죄인됨을 깨닫고 회개하는 모습을 설명하는 겁니다. хуулиар дамжуулан ариун бурхны өмнө бийг төхөн нүгэлтэн гэдгээ ухаарад гимшиж байгаа байдлыг тайлбарлаж байна. 요한복음 1장에 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요라는 말씀이 있는 것처럼 Иохан 1-р бүлэг дээр хууль нь Мосегоор дамжуулан өгөгдсөн гэдэг үг шиг 모세는 율법을 뜻합니다. энэ Мосе хуулийг хэлж байгаа. 그리고 여호수아는 예수님을 뜻합니다. Йошуа Есүсийг хэлж байгаа. 따라서 Тиймээс 모세를 따라서 애굽에서 나온 이스라엘 백성들이 Мосег даган Египтээс гарсан Израильчууд 여호수아를 따라 가나안 땅에 들어간 모습은 Йошуаг даган Канаан руу орсон дүр төрх нь 사람이 먼저 율법을 통해 자신의 죄인됨을 깨닫고 회개하고 хүн эхлээд хуулиар дамжуулан өөрийн нүгэлтэн гэдгээ ухаарад гимшин 그 후에 예수님 믿어 구원 얻는 과정을 설명해 주는 겁니다. үүний дараа Есүс итгээд аврагдах үйл явцыг тайлбарлаж байна. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 이해되시죠? ойлгож байна уу? 그런데 гэхдээ 우리가 읽은 말씀처럼요, бидний уншсан үг шиг 여호수아의 원래 이름이 호세아였어요. Йошуагийн анхны нэр нь Хошиосэн. 호세아란 이름의 뜻은 여호와는 구원이시다 그런 뜻이에요. Хошио гэдэг нэрний утга нь эзэн аврал гэсэн утгатай. 몽골 성경에 애증이라고 돼 있는데 원래 이제 여호와라고 돼 있어요. За Монгол 여호와. Библиэлд эзэн гэж байгаа боловч яг анхны утга нь болохоор Йохова гэж байгаа. 여호와는 구원이시다라는 뜻이에요. Йохова бол аврал гэсэн утгатай. 거기다 옆에 좀만 써놓으세요. За хажууд нь бичээрэй. 호세아란 이름의 뜻이 뭐다? Хошио гэдэг нэрний утга нь юу вэ? 여호와는 구원이시다. Йохова бол аврал. 그런데 Гэхдээ 모세가 이 호세아 이름을 여호수아라고 바꿨잖아요. Мосе Хошиогийн нэрийг Йошуа болгон өөрчилсөн. 여호수아란 이름의 뜻은 뭐냐 그러면 Йошуа гэдэг нэрний утга нь юу вэ? 여호와는 Йохова бол 나의 миний 구원이시다라는 뜻. аврал гэсэн утгатай. 나의 구원. Миний аврал. 무슨 차이죠? Юуны ялгаа вэ? 나의라는 말이 있냐 없냐 Миний 차이. гэсэн үг байна уу байхгүй гэдгийн ялгаа байна. 그죠? Тийм багаз. 근데 이 하나 차이 때문에 그 사람의 영원한 운명이 천국과 지옥으로 영원히 갈리잖아요. Гэтэ энэ ганц үгний ялгаанаас олж одоо мөнхийн там руу явах уу юу гэдэг нь мөнхийн хувь тавиланд хуваагдаж байна. 지난 시간에 구원 얻는 믿음은 보편적인 동시에 지극히 개인적인 것이라고 말씀드렸어요. Өнгөрсөн удаа энэ аврагдах итгэл нь нийтийнх бөгөөд яг хувь хүнийхээ гэж хэлсэн. 성도는 Итгэгч 예수님께서 십자가에서 온 세상 사람들의 죄를 대속해 줬다는 사실을 믿음으로 구원받는 게 아닙니다. Есүс загалмай дээр энэ дэлхийн бүх хүмүүсийн гмийг зольж өгсөн гэдэгт итгэж байгаагаар аврагдж байгаа юм биш ээ. 그럼 어떤 믿음으로 구원을 받죠? Тэгвэл ямар итгэлээр аврагддаг вэ? 예수님께서 십자가에서 나의 죄를 대속해 주신 사실을 믿음으로 구원받는 거죠. Есүс загалмай дээр миний гмийг зольж өгсөн гэдэгт итгэснээр аврагддаг. 그죠? Тийм биз? 저는 여러분들이 그런 믿음을 여기 앉아 있는 모든 분들이 그런 믿음을 갖고 있기를 정말 바랍니다. Энэ сууж байгаа бүхий л хүмүүс ийм итгэлтэй байгаасаа гэж үнэхээр хүсэж байна. 누가복음 1장 Лук 1 35절부터 35-аас 38절까지 38 хүртэл
누가복음 1장 Лук 1-ийн 35절부터 38절. 35-аас 38 байна. 1153 дахь хуудас. 같이 한번 읽어보죠. Хамт уншия. Тэнгэрлэгч ариун сүнс чамдаар ирж хамгийн дээдийн хүч чамайг бүрхэн. Тиймээс төрөх хүн ариун нэгэн байх бөгөөд Бурхны хүү гэж дуудагдах болно. Үзэх тун чиний садан Элизабет хүүсэр гэгдэж байсан тэр эмэгтэй өтөл насандаа хүүхэд олоод одоо 6 сартай. Бурханд боломжгүй юм гэж нэгч байхгүй гэж хэлв. Мария эзний шивгчнийг харагтун хэлсэн үгсийн тань дагуу надад биелэх болтугай гэхдээ Тэнгэрлэгч түүнийг орхин отлоо. 여기서 우리는 마리아의 믿음을 볼 수 있습니다. Эндээс бид Мариягийн итгэлийг харж байна. 가브리엘 천사가 야곱과 결혼하기로 약속했던 마리아에게 나타나서 Габриэл Тэнгэрлэгч Яаковтай хурмай хийн гэж амласан энэ Мария дээр очиод 마리아에게 네가 성령으로 예수님 잉태하게 될 것이다라고 알려줬죠. Мариад чи ариун сүнсээр Есүсийг тээх болно гэж хэлсэн. 근데 마리아는 아직 순결한 처녀였습니다. Гэтэ Мария цэвэр онгон бүсгүй 아직 байсан. 남자를 알지 못했죠. Хараахан эр хүнийг мэддэггүй байсан. 근데 천사가 마리아에게 아이를 잉태할 거라고 알려준 거예요. Гэтэл Тэнгэрлэгч Мариад хүү тээх болно гэж хэлсэн. 그 당시에 처녀가 만약에 잉태를 하게 된다면은 Тухайн үеийн онгон бүсгүй жирэмсэн болох юм бол 이건 부끄러운 일이고 음란한 여자라고 비난받고 돌에 맞아 죽을 수밖에 없습니다. энэ нь ичгүүртэй бузар эмх хэмээ чулуугаар цохиж алхаас өөр аргагүй. 자, 그런데 이 마리아가 천사가 전해준 그 하나님의 말씀을 듣고 무엇이라고 대답을 Тэгээ 하냐면은 Мария Тэнгэрлэгчийн бурхны Тэнгэрлэгчээр дамжуулан хэлсэн үгийг сонсоод юу гэж хариулж байна? 38절에 38 дээр 말씀대로 이루어지다라고 대답한 것이 아니죠. хэлсэн үгийн тань дагуу биелэх болтгой гэж хариулаагүй. 뭐라고 대답했어요? Юу гэж хариулсан бэ? 말씀대로 хэлсэн үгийн тань дагуу 내게 надад 이루어지이다. биелэх болтугай. 아, 그래, 말씀대로 되면 좋지. 뭐 그게 중요한 게 아니요. Үгийн дагуу болов сайхан тэр нь чухал 하나님 биш. 말씀 그렇구나. Бурхны үг тэгж байгаа юм байна. 그걸 깨닫는 게 중요한 게 아니죠. Үүнийг ухаарна гэдэг нь чухал биш. 그 말씀을 내가 믿고 내가 순종하는 삶을 살아가는 게 중요하겠죠. Энэ үгэнд би итгээд дуулууртай хандаад амьдрах нь чухал. 우리가 하나님 믿는다고 하더라도 Бид Бурханд итгэж гин гэж хэлж байгаа ч 그 гэсэн 하나님이 나의 하나님이 되시지 않는다면 아무 의미가 없죠. энэ Бурхан миний Бурхан болохгүй бол ямар ч нэмэргүй. 우리가 예수님의 십자가를 믿는다 할지라도 Бид Есүсийн загалмайд итгэж байгаа ч гэсэн 그 예수님이 십자가에서 나를 구원하기 위해서 나의 모든 죄를 대속하기 위해서 죽어주신 사실을 믿지 않는다면 아무 의미가 없습니다. энэ Есүсийн загалмай намайг аврахын тулд миний бүхий л гмийг зойлохын тулд өгсөн гэдэг үннийг мэдхгүй бол ямар ч нэмэргүй. 우리가 하나님 말씀을 아무리 많이 듣고 알고 있다 할지라도 Бид хүн Бурхны үгийг хичнээн олон сонсоод мэдж байгаа ч гэсэн 그 말씀을 내가 믿고 순종하지 않는다면 아무 의미가 없잖아요. тэр үгэнд би итгээд дуулууртай хандахгүй бол ямар ч нэмэргүй. 여러분 주일날 수요일날 우리가 교회당에 모여서 말씀 배우는 이유가 뭘까요? Бид хүн эзний өдөр 5 гараг чуулган дээр цуглаад үгээс сурдаг шалтгаан юу вэ? 말씀 감상하기 위해서입니까? Үгийг дүүнэхийн тулд. 아, 오늘 말씀은 좀 좋았어. Өнөөдөр өгч сайхан 아, байлаа. 오늘 말씀은 좀 별로였어. өнөөдөр өгч онцгүй байлаа. 그거 판단하려고 말씀 듣는 거 아니잖아요. Энийг шүүмжлэхийн тулд үг сонсож байгаа юм биш шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 하나님 말씀 듣는 이유는 뭐예요? Бурхны үгийг сонсож байгаа шалтгаан юу вэ? 나에게 주신 말씀. Надад өгж байгаа үг. 하나님께서 나에게 하시는 말씀을 Бурхны надад хэлж байгаа үгийг 내가 듣고 би сонсоод 믿어 итгэн 순종하기 위한 거잖아요. дуулууртай хандахын тулд. 그죠? Тийм биз? 우리도 Бид ч гэсэн 이 마리아처럼 있잖아요. Мария шиг 하나님 앞에서 이런 마음을 갖는 것이 참 중요할 것 같아요. Бурхны өмнө ч гэсэн ийм сэтгэлтэй байх нь чухал юм шиг байна. 말씀대로 Үгийн тань дагуу 내게 надад 이루어지이다. биелэх болно. 자, 예수님의 십자가는 나를 구원한 십자라고 말씀드렸고요. Есүсийн загалмай намайг аварсан загалмай гэж 두 хэлсэн. 번째, 어이없다. 예수님의 십자가는 Есүсийн загалмай 나도 주님과 함께 못 박힌 십자가입니다. би ч эзэнтэй хамт цовдлогдсон загалмай. 사도 바울은 자신이 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다고 고백을 했죠. Элж Паул өөрийгөө би Христтэй хамт загалмайд цовдлогдсон гэж үздсэн. 참된 믿음은 Жинхэнэ итгэл 주님과 성도를 하나 되게 한다고 말씀드렸어요. эзэн итгэгчийг нэг болгодгоо гэж хэлсэн. 고린도전서 6장을 1-р 보겠습니다. Коринт 6-аас харъя. 고린도전서 6장 1-р Коринт 6 17절. 17-р ишлэл 1292 дугаар удаас 6장 17절 6-гийн 17 한번 읽어봅시다. уншия. Харин эзэнтэй нийслэн түүнтэй нэг сүнс болоо.
주와 합하는 자는 한 영이니라. Эзэнтэй нийслэн түүнтэй нэг сүнс болоо. 부부가 결혼하면 한 몸이 되죠. Эхнэр нөхөр хурмаа хийх юм бол нэг бие болдог штэ. 그죠? Тийм биз? 그래서 예수님께서 말씀했잖아 유대 종교가들에게 Есүс Юдэн шашны зүтгэлтнүүдэд хэлсэн. 사람이 부모를 떠나 그 아내와 합하여 하나가 될 것이라 하는 말씀을 읽어보지 못하였느냐. Хүн эцэг эхийн орхин эхнэртэйгээ нэгж нэг болдог гэсэн үгийг та нар сонсож байгаагүй юу? 부부는 결혼하면 하나가 됩니다. Эхнэр нөхөр хурмаа хийх юм бол нэг 그와 болдог. 같이 구원받은 성도도 Үүнтэй адилхан аврагцсан итгэгч гэсэн 믿음으로 주님과 이제 하나가 되는 거예요. итгэлээр эзэнтэй нэг болдог. 그래서 Тиймээс 성도에게 주어진 일이 주님에게 이루어진 일이 성도에게도 그대로 주어지는 거예요. эзэнд биелж байгаа зүйл итгэгчид яг тэр чигээрээ биелдэг байна. 예수님께서 십자가 못 박히실 때 예수님만 십자가 못 박히신 것이 아니라 Есүс загалмайд совлогдох үе зөвхөн Есүс совлогдсон юм биш. 우리의 옛사람도 Бидний хуучин хүнч 주님과 함께 십자가에 못 박혔다는 거 알아야 됩니다. эзэнтэй хамт загалмайд совлогдсон гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 그런데 Гэхдээ 예수님 십자가에서 우리가 죄 지은 경험이나 죄 지은 기억 혹은 죄의 기질을 없애준 것이 아니라고 말씀드렸죠. Есүс загалмай дээр бидний гим хийсэн туршлага, бидний гим хийсэн ой санамж, бидний гим хийсэн гим чанарыг арилгасан юм бишээ гэж. 우리의 모든 죄를 대속해 주신 거예요. Бидний бүхий л гимийг золсон. 따라서 구원받은 성도 안에도 여전히 죄에 지을 수 있는 기질, 가능성이 남아 있죠. Тиймээс аврагцсан итгэгч ч гэсэн урдын адил гим нүгэл үлдэх тэр боломжит чанар нь 구원받은 үлдсэн. 성도를 할지라도 Аврагцсан итгэгч байлаа ч гэсэн 또다시 육신의 정욕을 따르면 죄를 지을 수 있습니다. дахин махбодын хүслээ дагаад явах юм бол гим нүгэл 우리 үлдэнэ. 로마서 7장을 보겠습니다. Ром 7-оос харъя. 로마서 7장 Ром 7 21절 21-р эшлэл. 1277-р хуудас 7장 21절 7-гийн 21 읽어봅시다. уншия. Ингээд сайныг үйлдэхийг хүсдэг миний дотор муу муухай байдаг гэсэн хуулийг би олж мэдлээ. 내 구원받은 성도 안에 Аврагцсан итгэгчийн дотор 이 악이 함께 있다. хорон муу хамт байдаг. 죄의 기질이 남아 있다는 뜻이죠. Гим чанар нь үлдсэн байдгаа гэсэн. 그죠? Тийм биз? 이 말씀은 Энэ үг 예수님 피로 구원받은 성도 안에도 여전히 죄의 기질이 남아 있다는 걸 알려주고 있습니다. Есүсийн цусаар аврагцсан итгэгчийн дотор урдын адил гим чанар нь үлдчихсэн байгаа гэдгийг хэлж 자, байна. 그럼 물어봅시다. Тэгвэл асууя. 하나님 예수님 피로 우리 모든 죄를 대속해서 구원해 주셨음에도 불구하고 Бурхан Есүсийн цусаар бидний бүхий л гимийг зольж өгөөд аварч өгчөөд байхад хүртэл 왜 우리에게 죄의 기질을 남겨두셨을까요? яагаад бидэнд гим чанарыг үлдээсэн бэ? 그냥 구원해 주실 때 우리 죄를 대속해 주실 때 죄의 기질까지 싹 없애주시면 좋은데 Биднийг аврахдаа гимийг маань уушлахдаа гим чанарын маань ч гэсэн арилгачвал амар штэ тий? 그죠? Тийм биз? 근데 왜 죄를 다 용서해 주셨음에도 불구하고 우리 안에 죄의 기질을 남겨두셨을까요? Гэтэл бидний бүхий л гимийг уучлаад яагаад бидний дотор гим чанарыг үлдээсэн бэ? 몇 가지 이유가 있어요. Хэдэн шалтгаан байна? 첫 번째는요. Эхнийх нь 하나님이 정말 성도가 구원받은 후에 하나님 사랑하는지를 보기 원하시는 거예요. Бурхан итгэж үнэхээр аврагсныхаа дараа Бурханыг хайрлж гинүү гэдгийг харахыг хүсдэг. 요한복음 요한 14장을 보겠습니다. 14-өөс харъя. 요한복음 14장 15절. Йохан 14-ийн 15. 1219-р хуудас 14장 15절 읽어봅시다. 14-ийн 15-ыг уншия. Та нар намайг хайрладаг бол тушаалуудыг минь сахин. 예수님 말씀했죠? Есүс 너희가 хэлж байна. 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라. Та нар намайг хайрладаг бол тушаалуудыг минь сахина. 성도가 우리가 주님을 사랑한다는 증거가 뭐죠? Итгэгч бид бүхэн эзнийг хайрладаг гэдэг нотлогоо нь юу вэ? 주님 말씀을 순종하는 거예요. Эзний үгэнд дуулууртай хандах. 맞죠? Тийм биз? 구원받은 순간 우리가 천국에 올라간다든지 Аврагцсан итгэгч аврагсныхаа дараа шууд яваажн руу явах ч юм уу? 구원받은 순간 우리 안에 죄의 기질이 사라진다면 Аврагцсан итгэгчийн дотроос гим чанар нь арилжвал 당연히 죄 안 짓겠죠. ойлгомжтой гим хийхгүй. 죄 짓는다는 것 자체가 불가능할 거예요. 그죠? Гим нүгэл үйлдэнэ гэдэг нь өөрөө боломжгүй болно. 그죠? Тийм биз? 그런데 Гэхдээ 그런 상황에서 죄를 안 짓는 것은 ийм нөхцөл байдал гим хийхгүй байгаа нь. 어쩔 수 없이 죄를 안 지을 수밖에 없기 때문에 안 짓는 건지 정말 주님을 사랑해서 안 짓는 건지 알 수가 없잖아요. Гим хийх боломжгүй учраас хийхгүй байна уу? Эсвэл яг эзнийг хайрлаад хийхгүй байна уу гэдгийг мэдэх боломжгүй шүү дээ. 하나님께서 성도에게 정말 보기 원하시는 모습은 뭐냐면은 Бурхны итгэгчээс үнэхээр харахыг хүсдэг дүр төрх нь юу вэ 우리 гэхээр 안에 죄의 기질도 있고 бидний дотор гим чанар 죄의 байна. 유혹도 받을 수 있지만 Гимийн уруу татлахыг авах боломжтой. 그런 상황 속에서도 주님을 사랑함으로 하나님 말씀을 순종하는 것을 보기 원하신다는 Тэгээ ийм 거예요. нөхцөл байдал ч гэсэн эзнийг хайрлаад Бурхны үгэнд дуулууртай хандахыг хүсэж байгаа. 예를 들어 보면 Жишээ авбал
어떤 부부가 있다고 За нэг 합시다. эхнэр нөхөр байна. 세상의 모든 여자 다 죽었어요. За энэ ертөнцийн байгаа бүх эмэгтэйчүүд өгчихсэн. 여자라고는 자기 아내 한 사람밖에 안 남았어. За эмэгтэй гэх хүн өөрийн эхнэрээс нь өөр байхгүй. 그러면 남편이 그 아내를 향해서요. Тэгвэл нөхөр нь эхнэртэй 야, 나는 당신을 사랑해. 나한테는 당신밖에 없어. би таныг хайрладаг. Надад танаас өөр хүн байхгүй. 그렇게 말하고 당연하죠. гэж хэлэх нь ойлгомжтой шүү дээ. 세상 여자가 하나밖에 없는데, Энэ 그죠? дэлхий дээр ганцхан эмэгтэй байгаа ч. 맞잖아요. Тийм биз дээ. 그런데 Гэхдээ 이쁘고 돈 많고 젊은 여자들이 이 남자를 따라다니면서 나랑 사귀자고 나랑 결혼해달라고 막 합니다. хөөрхөн мөнгөтэй одоо тийм эмэгтэйчүүд тэр эрийг дагаад надтай хурмаа хийгээч гэж араас нь яваад 근데 байна. 그런 상황 속에서 이 남편이 자기 아내만을 사랑하고 그렇게 사랑을 순결을 지킨다면 Ийм нөхцөл байдал дунд ч гэсэн тэр нөхөр нь өөрийн эхнэрээ хайрлаад өөрийнхөө цэвэр ариун байдлыг хадгалбал 그 사랑이 진실한 사랑이라는 걸 알 수 있잖아요. тэр хайр нь чин үнэн гэдгийг мэдэх боломжтой шүү дээ. 맞죠? Тийм биз? 하나님도 우리에게 그거 보기 원하는 거예요. Бурхан ч гэсэн биднээс үнийг харахыг хүсэж байгаа. 우리 안에 죄의 기질이 남아 있고 Бидний дотор гэм чанар байна. 사단 마귀가 역사하고 Сатанд явал ажиллаж байна. 여러 가지 죄 유혹을 받을 수 있지만 Олон төрлийн гэм нүглийн уруу дадлахыг авах боломжтой. 주님을 사랑함으로 죄를 거부하고 하나님 앞에 거룩하게 살아가는 그 모습을 보기 원하신다는 거예요. Тэгээ эснийг хайрлаад гэм нүглээс татгалзаад Бурханы үгийн дагуу амьдраасаа энэ дүр төрхийг харахыг хүсэж байгаа. 에덴 동산에 살던 아담 하와는 Эден цэцэрлэгт амьдарчсэн Адам яа. 모든 것이 풍족한 상황 속에서도 Бүх зүйл элбэг хангалуун нөхцөл байдал 사단 마귀 유혹 받았을 때에 선악과를 따먹고 죄를 지었습니다. Сатанд яваалаар уруу татагдах үед сайн мөг мэдүүлэгч модны жимсээс авч идэн гэм нүгэл үлдсэн. 반대로 예수님은 Эсрэгээр нь Есүс 40일 동안 광야에서 굶주리신 상태에서 40 хоног цөлд өлссөн байж байгаа. 사단 마귀 시험을 받으셨을 때에 Сатанд яваалаар соригдох үед 하나님을 사랑함으로 그 모든 시험을 물리쳤죠. Бурхныг хайрснараа тэр бүхий сорилтын зайлуулсан. 그죠? Тийм биз? 구원받은 성도도 마찬가지라는 거예요. Аврагдсан итгэгч гэсэн адилхан. 상황이 좋아서 우리가 순종하고 상황이 좋아서 신앙생활을 잘하는 게 아니에요. Нөхцөл байдал нь дээр байдаг учраас бид дуулууртай хандаад нөхцөл байдал нь дээр байдаг учраас итгэлээр амьдардаг юм шиг. 중요한 건 뭐예요? Гол чухал зүйл нь юу вэ? 마음이요, 마음. Сэтгэл байна. 주님 앞에 내가 마음 지키고 살아가는 거. Эзний өмнө би сэтгэлээ сахиад амьдарч байна. 하나님께서 예수님 피로 우리 죄를 대속해 주시고 구원해 주셨음에도 불구하고 Бурхан Есүсийн цоо бидний гмийг золиод аварч өгчөөд байхад хүртэл 우리 안에 죄의 성을 남겨두신 이유도 бидний дотор гэм чанарыг үлдээсэн шалтгаанаар 우리가 정말 하나님을 사랑함으로써 하나님 향한 거룩한 믿음을 지키고 살아가는지를 보기 원하신다는 бид 거예요. үнэхээр Бурханыг хайрлаад Бурхан руу хандсан ариун итгэлээ сахиад амьдарч гэнэ үү гэдгийг харахыг хүсдэг. 두 번째는요. Хоёр тань 성도가 하나님 말씀을 정말 순종하는지를 보기 원하신다는 거예요. итгэгч Бурханы үгэнд үнэхээр дуулууртай хандж гэнэ үү гэдгийг харахыг хүсдэг. 신명기 Дээд туйл 8장을 보겠습니다. 8-аас харъя. 8장 2절. 8-ын 2. 신명기 8장 2절입니다. Дээд туйл 8-ын 2 204-р хуудас 읽어봅시다. уншия. Эзэн Бурхан чинь чамайг энэ 40 жилийн турш цөлд удирдсан бүхэл зам өрийг дурсан сан. Энэ нь чиний зүрхэнд юу байсныг тухайлбал тушаалыг нь дагах хэсгийг чинь мэдхийн тулд мөн чамайг номтгож шалгаж сорихын тулд байсан юм. 자, 또 Мөн 사사기 шүүгчд 2장을 보겠습니다. 2-аас харъя. 사사기 2장 шүүгчд 2 22절 23절. 22 23. 266 дугаар хуудас 읽어봅시다. 22 23-ыг уншия. Эцэг өвгдийнхөө адил эзний замаар замдах нь үгүй юу хэмээн Израилийн ард түмнийг шалган сорихын тулд би ингэх болно гэв. Иймд эзэн тэдгээр үндэснийг тэр даруйд хөөлгүй үлдээсэн ба тэр тэднийг Йошуагийн гарт тушаагаагүй билээ. 자, 하나님께서 애굽에서 이스라엘 백성들을 나오게 하신 이후에 Бурхан Египтээс Израильчүүдийг гаргасны дараа 광야를 통과하게 하신 목적이 뭐라고 돼 있죠? цөлийг туулуулсан зорилго нь юу гэж байна? 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 안 지키는지 알려 하심이라. Та нарыг номдох нь та нарыг сорьж шалгаад та нарын сэтгэл ямар байгаа тушаалыг нь сахих нь үгүй юу гэдгийг харахын тулд 하나님께서 Бурхан 이스라엘 백성들이 하나님 말씀을 정말 순종하는지를 보기 원했다는 거예요. Израильчууд үнэхээр Бурханы үгэнд дуулууртай хандж гинэ үү гэдгийг харахыг хүссэн. 또 Мөн 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어갔을 때에 Израильчууд Канаан нутаг руу орох үед 가나안 땅에 이방 민족을 남겨두신 이유도 뭐라고 돼 있어요? Канаан нутагт харийнхныг үлдээсэн шалтгаан нь юу гэж байна? 그들이 하나님 말씀을 순종하는지를 보시기 위해서라고 Тэд 말씀했어요. Бурханы үгэнд дуулууртай хандж гинэ үү гэдгийг харахыг хүссэн гэж байна. 그죠? Тийм багаад 우리가 배우고 있는 성경이 하나님 말씀이죠. бидний сурж байгаа энэ Библи Бурханы үг. 성경은
Библи 정답만을 말해주고 있어요. зөвхөн зөв хариултыг хэлж байгаа. 응? 그죠? Тийм биз дээ? 성경이 정답 맞아요? Энэ Библи зөв хариулт мөн үү? 성경은 정답을 말해주고 있어요. Библи зөв хариултыг хэлж байгаа. 우리는 성경을 배우면서 Бид Библийг сураад 하나님 말씀이 옳다는 것도 알고 Бурхны үг зөв гэдгийг мэдэж, 하나님 말씀 따라 살아가야 된다는 것도 압니다. Бурхны үгийн дагуу амьдрах ёстой гэдгийг мэддэг. 그런데요, Гэхдээ 하나님 말씀이 옳다는 걸 아는 것과 하나님 말씀을 순종하는 것은 다른 거예요. Бурхны үг зөв гэдгийг мэдэх болоод Бурхны үгэнд дуулууртай хандна гэдг нь өөр. 구원받은 성도들 중에도요, Аврагсан итгэгчдээс 하나님 말씀이 옳다는 거 알지만 Бурхны үгийг зөв гэдгийг мэддэг. 순종하지 않는 경우가 있다. Гэтэ дуулууртай ханддаггүй тохиолдол олон байдаг. 왜 그럴까요? Яагаад тэгдэг вэ? 하나님 말씀 옳으면은 그 말씀대로 살아야 되는 거 맞잖아요. Бурхны үг зөв бол энэ үгийн дагуу амьдрах нь зохистой шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 그런데 왜 우리는 하나님 말씀 앞에서 순종하지 않을까요? Гэтэл яагаад бид Бурхны үгийн өмнө дуулууртай хандахгүй байна вэ? 자기 육신, 자기 기질을 굴복시키지 않기 때문에 그래요. Өөрийн шунал, өөрийн зан чанараа сүхрүүлээгүй байгаа учраас. 우리가 알아야 될 것은요, Бидний мэдэх ёстой зүйл бол 우리 육신의 기질 안에는 선한 것이 없다는 거예요. бидний махбодын зан чанар дотор сайн зүйл байхгүй. 로마서 7장을 다시 볼게요. Ром 7-оос дахиж харъя. 로마서 7장 Ром 7 18절. 18 дугаар ишлэл. 1277 дугаар удас 7장 18절 읽어봅시다. 7-гийн 18-ыг уншия. Учир нь миний дотор буюу мах бодит минь ямар ч сайн зүйл байдаггүйг би мэддэг. Яагаад гэвэл миний дотор сайныг хийх хүсэл байвч хийж чаддаггүй. 사도 바울은 Илж Паул 자기 육신 안에 선한 것이 없다고 고백을 하고 있죠. өөрийнх нь мах бод дотор сайн зүйл үгүй гэж өчөж байна. 우리 육신은요, Бидний мах бод 하나님 말씀 순종하기 싫어해요. Бурхны үгэнд дуулууртай хандхаас сааргалдаг. 그죠? Тийм биз? 사실 여러분 집에 있을 때에 Та бүхэн гэртээ байхдаа 막 말씀 읽고 싶고 막 기도하고 싶고 그럽니까? за үгээ уншихыг хүсдэг, залбирахыг хүсдэг үү? 그래요? Гэртээ байхдаа штэ. 그래요? Тийм үү? 그래서 핸드폰을 그렇게 많이 보시는군요. Тиймээс л гар утсаа тэгж их орлох юм байна штэ. 응? 시간 나면 스마트폰 보고 Цаг зав гарах юм бол YouTube смарт 보고. утас, YouTube, 페이스북 보고 Facebook-에 харах. 말씀 읽어야 되는 거 아는데 오늘 말씀 안 읽었는데 За өнөөдөр 말씀 үгээ 읽어야 되는 거 уншаагүй. 아는데 Үгээ унших хэрэгтэй гэдгийг 기도해야 мэдээд 되는 байна. 거 아는데 Залбирах хэрэгтэй гэдгийг мэдээд байна. 육신은 어떻게 가요? Махбод хаашаа чиглдэг вэ? 자꾸 핸드폰 쪽으로 가요. Баян гар утас хаана тийшээ чиглдэг. 우리 육신은요, 하나님 말씀 듣고 읽고 묵상하고 순종하는 거 싫어해요. Бурхны үгийг уншиж, сонсож, тунгаан бодоход дуулууртай хандхад дургүй байдаг. 그렇기 때문에 Тиймээс 구원받았다 할지라도 аврагтлаа ч гэсэн 성령을 쫓아 살지 않고 육신을 따라 살면 ариун сүнсийг дагалгүй махбодоо дагаад амьдрал 또 죄짓고 дахиад 또 гим. 넘어지고 дахиад бүдэрч унана. 또 주저앉는 거예요. дахиад цөхрөө суучна. 물론 이렇게 핑계할 수 있겠죠. Мэдээж ингэж шалгаж 아유, байна. 상황이 어쩔 수가 없었어요. Нөхцөл байдал яах шарахгүй 두려워서 байсан. 그랬어요. 예. 두려워서 그랬어요. Айсандаа тэгсэн. 어려워서 그랬어요. Хэцүү байсан учраас тэгсэн юм аа. 아닙니다. Тийм биш ээ. 단 하나의 이유가 있어요. Цор ганц шалтгаан байна. 자기 육신을 쳐서 굴복시키지 않았기 때문에 그래요. Өөрийн махбодоо цохоод сүхрүүлээгүй байгаа учраас. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 하나님께서 예수님 피로 우리를 구원해 주시고 Бурхан Есүсийн цусаар биднийг авраад 우리 안에 이 죄의 기질을 남겨두신 이유는 бидний дотор гим чанарыг үлдээсэн 우리가 шалтгаан. 정말 하나님을 경외함으로써 육신을 다스리고 말씀에 순종하는 삶을 보기 원하시기 때문에 Бид үнэхээр Бурханаас эмээгээд махбодоо цохоод үгэнд дуулууртай хандаад амьдрахыг харахыг хүсэж байгаа. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 세 번째는요, Гуравт нь 우리를 향한 하나님의 사랑을 더욱 깨닫기 위해서예요. бидний хандсан Бурханы хайрыг улам илүү ухааруулахын тулд 아니, 하나님께서 우리 안에 죄성을 남겨두신 이유가 하나님의 사랑을 깨닫게 하기 위해서라고? Бурхан бидний дотор гим чанарыг үлдээсэн шалтгаан нь Бурханы хайрыг ухааруулахын тулд гинөө. 이해가 안 되잖아, 그죠? ойлгохдохгүй 제가 байгаа. 설명을 드려볼게요. Тайлбарлая. 대부분의 짐승들은 Дийлэнх амьтад 태어나면 төрхөөрөө 즉시 걷기도 하고 тэр даруй алхдаг. 부모를 떠나서 독립합니다. Тэгэл одоо эцэг эхээсээ одоо аав ээжээсээ тусдаа тэгэл гараа явдсан шүү дээ. 네, 그죠? Тийм биз дээ? 그런데 사람은 어때요? Харин хүний хувьд ямар байдаг вэ? 태어나서 Төрөөд 독립하기까지 тусгаар тогтнох хүртэл, 계속- тусгаар гарах хүртэл 계속 부모의 사랑과 보호와 보살핌 속에 성장해야 돼요. үргэлжлүүлэн аав ээжийнхээ хайр халамжин дунд өсөх хэрэгтэй. 하나님께서 그렇게 만드신 거예요. Бурхан тэгэж бүтээсэн. 만약 우리가 구원받은 즉시 죄성이 사라지고 Хэрвээ бид хүн аврагдаа тэр даруй гим чанар маань арилаа. 천사처럼 된다면요, Яг л тэнгэрэлчиг болвол 우리는 죄를 용서해 주신 하나님의 사랑만 깨달을 거예요.
бид зөвхөн гим нүглийг уучлсан л бурхны хайрыг ухаарна. 그런데 우리가 구원받아도 아직 연약하잖아요. Гэтэ бид аврагдсан ч гэсэн сул дорой штэ. 실수하고 넘어질 때가 있습니다. Алдаа гаргаад бүдэрч унах ч үе байна. 네, 그런 상황 속에서도 하나님이 변함없이 우리를 사랑하시고 Ийм нөхцөл байдал донд ч гэсэн бурхан хувиршгүйгээр биднийг хайрлаж 우리를 지켜주시고 보호해주시고 인도해주시는 그 은혜를 깨닫게 되는 거예요. биднийг сахиад хамгаалж байгаа, удирж байгаа энэ нэгүслийг нь ухаарах болдог. 다시 말하면 Дахиад хэлбэл 성도는 구원받을 때 죄를 대속해 주시는 하나님의 사랑뿐만 아니라 итгэгч аврагдах үедээ гим нүглийг золдог бурхны хайрыг ухаараа зогсохгүй 신앙생활 중에도 итгэлийн амьдралдаа ч гэсэн 함께 하시고 인도하시고 보호하시는 하나님의 사랑을 점점 더 깨달아 간다는 거예요. надтай хамт байдаг, удирддаг, хамгаалдаг бурхны хайрыг айжмаар ухаардаг. 요한복음 Йохан 10장을 봅시다. 10-аас харъя. 요한복음 10장 Йохан 10 28절부터 28-аас 29절까지 29 1213 дахь удаас 요한복음 10장 Йохан 10-ийн 28절부터 29절 28 29 한번 읽어봅시다. Би тэдэнд мөнх амийг өгнө. Тэд хязээж мөхөхгүй бөгөөд тэднийг хинч гараас минь булаахгүй. Тэднийг надад өгсөн эцэг минь бүхнээс аваа бөгөөд тэднийг хинч эцгийн гараас булааж чадахгүй. 여기 28절에 28 дээр 내 손, 예수님의 손이 나오고 энэ дээр Есүсийн гар гарч байна. 29절에 29 дээр 아버지의 손이 나오죠. эцгийн гар гарч байна. 그죠? Тийм багаад 구원받고 우리가 이 땅에서 신앙생활 하는 가운데 аврагдаад бид бүхэн энэ газар дээр итгэлээр амьдрах явцад 넘어질 때가 많아요. бүдэрч унах үе олон. 넘어질 수밖에 없는 상황들이 많습니다. бүдэрч унахаас өөр аргагүй нөхцөл байдал их 근데 байдаг. 넘어지지 않는 이유는 Тэгээ бүдэрч унахгүй байгаа 또 шалтгаан. 넘어졌다 할지라도 다시 일어날 수 있는 이유는 Мөн бүдэрч унсан ч гэсэн дахин босч байгаа шалтгаан нь 하나님의 손이 나를 붙들어 주시니까. Бурхны гар намайг барьж байгаа учраас. 시편 Дуулал 37장 37 시편 37장 24절입니다. Дуулал 37-гийн 24 636 дахь удаас 시편 37장 Дуулал 37 24절 24 дугаар ишлэл. 읽겠습니다. Уншия. Тэрээр бүдрүүлж газар хөсөр унахгүй. Учир нь эзэн мутраараа түшдэг. 성경은 이렇게 말하고 있습니다. Библи ингэж хэлж байна. 구원받은 성도는 절대 실수하지 않는다. Аврагдсан итгэгч хизээж алдаа гаргах. 구원받은 성도는 절대로 죄 짓지 않는다. Аврагдсан итгэгч хизээж гим хийхгүй. 구원받은 성도는 절대 넘어지지 않는다. 이렇게 말씀하지 않죠? Аврагдсан итгэгч хизээж бүдэрч унахгүй гэж хэлээгүү. 그죠? Тийм биз? 구원받은 성도도 Аврагдсан итгэгч гэсэн 실수할 수 있어요. алдаа гаргана. 구원받은 성도도 Аврагдсан итгэгч 넘어질 гэсэн 수 있어요. бүдэрч унж болно. 구원받은 성도도 Аврагдсан итгэгч гэсэн 죄 지을 수 있죠. гим нүгэл үлдэж болно. 하지만 Гэвч 완전히 넘어지지 않는 이유는 бүрэн сүхэрхгүй байгаа шалтгаан нь 하나님께서 붙들어 주고 계시기 때문이에요. бурхан түшин тулж байгаа учраас. 그죠? Тийм биз? 저는 생각을 해봐요. Би бодож үзтээ. 지금까지 내가 신앙생활의 모습을 돌아보면은 Би өдийг хүртэл итгэлээр амьдрсан дүр төрхөө эргээд харвал 내가 잘해서 내가 순종해서 이렇게 신앙생활 해왔지라고 생각할 때가 있지만 би сайн байсандаа би дуулууртын хандсандаа итгэлээрээ амьдарч ирсэн гэж бодох үе байдаг ч гэсэн 사실은 하나님의 보호와 인도하심이 있었다는 거죠. үнэндээ бурхны хамгаалалт удирдлага байсан. 그래서 성도는요 신앙생활 하면서요 Тиймээс итгэгч итгэлээр амьдраа 넘어지고 일어나는 과정 속에서 бүдэрч унаад босох үйл явц донд 그죠? тийм биз дээ. 죄를 짓고 Гим хийж 다시 회복되는 과정 속에서 дахин сэргэж байгаа үйл явц донд 하나님의 사랑을 점점 더 깨달아가는 거예요. бурхны хайрыг улам илүү ухаардаг байна. 물론 이 말은 죄져도 된다 이렇게 말씀드리는 거 아닙니다. Тэгэж энэ үг гим хийж болно гэж хэлээгүй. 죄 안 지려고 노력해야 Гим 되겠지만 хийхгүй бол хичээх 우리가 хэрэгтэй. 연약하기 때문에 실수하고 넘어질 수 있잖아요. Бид нар сул дорой учраас алдаа гаргаад бүдэрч унах үе байдаг. 그럼에도 하나님의 변함없는 그 사랑의 손길로 성도를 붙잡아주고 계시다. Тэглээч гэсэн бурхан хувиршгүй хайраараа тэр хайрынхаа мутраар биднийг барьж байгаа. 그래서 구원받은 성도는 신앙생활 속에서 점점 더 하나님의 사랑을 깨달아가고 Тиймээс аврагдсан итгэгч итгэлийн амьдрал дондоо улам илүү бурхны хайрыг ухаар. 우리가 하나님의 사랑을 깨달아가는 만큼 우리 믿음이 성장하고 Бид бурхны хайрыг ухаарсан хэмжээнд бидний итгэл өсдөг. 믿음이 성장하는 만큼 죄와 싸울 수 있는 힘도 생기는 거예요. Итгэл өсөх хэмжээнд гим нүгэлтэд тэмцэлдэх хүч бий бол. 믿음이 성장하는 만큼 순종할 수 있는 힘이 생기는 거예요. Итгэл өсөх хэмжээнд дуулууртын хандах хүч бий болдог. 자, 저는 지금 예수님의 십자가가 Би энэ Есүсийн загалмай. 구원받은 성도에게도 자기도 함께 못 박힌 십자가라는 거 설명드리고 Аврагдсан 있습니다. итгэгчид өөрөө ч гэсэн хамт цовдлогдсон загалмай гэж хэлж байна. 예수님께서 나의 죄를 우리의 죄를 대속해 주기 위해서 십자가 못 박히셨을 때에 Есүс миний гэм бид бүхний гэмийг уучлахаар загалмай дээр өгөх үе 그때 우리 각 사람도 함께 십자가에
못 박혔습니다. Тэр үед бидний хүн тус бүр хамт загалмай 그렇기 때문에 тиймээс 신앙생활 중에 우리 안에서 육신의 기질이 죄의 기질이 올라올 때마다 итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа үед бидний дотроос гэмт чанар, махбодын зан чанар гарч ирэх болгонд 세상이 우리를 유혹할 때마다 энэ ертөнц биднийг уруу татах болгоно. 사단 마귀가 우리를 유혹할 때마다 Сатан диавол биднийг уруу татах болгоно. 어떻게 해야 될까요? Яах ёстой вэ? 예수님의 십자가를 바라봐야 됩니다. Есүсийн загалмайг харах. 그때 Тэр үед 나도 주님과 함께 би ч гэсэн эзэнтэй хамт 죽었지를 үхсэн 생각을 해야 된다는 거예요. гэдгээ бодох хэрэгтэй гэсэн. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 골로새서 Колосе 3장을 보겠습니다. 3-аас харъя. 3장 3절 3:3 байна. 1334 дугаар удас 읽어봅시다. уншия. Учир нь та нар үгсэн бөгөөд та нарын амь Христтэй хамт Бурхны дотор нууцлагдсан. 이는 너희가 죽었고. Учир нь та нар үгсэн. 자, 5절에 5 дээр 3장 5절 읽겠습니다. 5-ыг уншия. Тиймд та нар газар дээрх эрхнүүдийг үхүүл. Энэ нь садар самуун бузар булай, тачаал, муу хүсэл, шунхайрал болох шүтэн шүтэх явдал юм. 이 땅에 있는 지체를 죽이라 돼 있죠. газар дээрх эрхнүүдийг үхүүл гэж байна. 구원받은 성도는 주님과 함께 십자가에 못 박혀 죽었습니다. Аврагдсан итгэгч эзэнтэй хамт загалмай цовдлогдсон 이게 үхсэн. 사실이죠. Энэ үнэн биз дээ? 그죠? Тийм биз? 그리고 Тэгээд 구원받은 성도는 땅에 있는 지체를 죽여야 됩니다. аврагдсан итгэгч газар дээрх эрхнүүдийг үхүүлэх хэрэгтэй. 이것도 사실이라고 말씀드렸습니다. Энэ ч гэсэн үнэн гэж хэлсэн. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 보세요. Хараарай. 듣고 있죠? Та бүхэн сонсож байгаа үстэй? 반응이 별로 없어가지고 Хариултал ерөөс 딴 үзэхгүй 생각하고 байна. 있나? Өөр зүйл бодоод байна уу? 자, 우리는 보세요. Хараарай. 하나님께서 우리를 인도하시는 과정이 순서가 이와 같아요. Бурхан биднийг удирж байгаа дистараалал үйл явц нь ийм юм шиг байна. 먼저 Эхлээд 하나님의 은혜로 우리를 하나님의 자녀 삼아 주시고, Бурханы нэгүслэр биднийг эхлээд Бурханы хүүхэд болгоно. 그 다음에 Түүний дараа 하나님의 자녀답게 만들어 가시죠. Бурханы хүүхдийн дайтай болгодог. 맞죠? Тийм биз? 우리가 하나님의 자녀답게 살려고 노력하다가 하나님이 자녀가 되는 거 아니잖아요. Бид Бурханы хүүхдийн дайтай амьдрах гэж хичээж байгаад Бурханы хүүхэд болж байгаа юм биш шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 먼저 믿음으로 Эхлээд итгэснээр 우리가 아무것도 한 거 없지만, бидний зүгээс юу ч 할 수도 хийгээгүй 없지만 хийх ч боломжгүй. 하나님의 은혜로 먼저 우리를 하나님의 자녀 삼아 주셨고, Гэтэ Бурхан өөрийн нэгүслэр эхлээд биднийг Бурханы хүүхэд болгосон. 이제 하나님의 은혜와 사랑으로 말씀으로 우리를 하나님의 자녀답게 만들어 가시는 거예요. Одоо Бурханы нэгүслэр биднийг Бурханы хүүхэд болгоод үгийн дагуу амьдруулж байна. 성경 말씀하고 있습니다. Библи хэлж байна. 구원받은 성도들 너희도 그때 그리스도와 함께 십자가에 죽었다. Аврагдсан итгэгчдэр та нар тэр үед Христтэй хамт загалмай цовдлогдсон. 죽었기 때문에 Үгсэн учраас 죄의 기질을, 육신의 기질을 죽이라고 말씀하는 거죠. гим чанар, махбодын зан чанараа өхүүлээ гэж хэлж байна. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 예? 우리가 육신의 기질을 점점 죽여가지고 죽는 게 아니에요. Бид махбодын зан чанараа баг багаар өхүүлээд өгдөг юм биш ээ. 우리는 이미 예수님과 함께 십자가 밖에 죽었기 때문에 Бид хэдийн Есүс загалмай цовдлогдох үед хамт өгсөн учраас 이제 육신의 기질을 죽이는 삶을 살라고 말씀하는 одоо 거예요. махбодын зан чанараа өхүүлж амьдраа гэж хэлж байна. 세 번째, Гуравтаа 예수님의 십자가는 Есүсийн загалмай 나도 주님과 함께 승리한 십자가라는 거예요. би ч эзэнтэй хамт яасан загалмай. 예수님은 십자가에서 사단 마귀의 권세를 깨뜨리셨다고 말씀드렸잖아요. Есүс загалмай дээр сатан диаволын эрх мэдлийг бутсан гэж 다시 хэлсэн. 말하면 예수님은 십자가에서 승리하셨습니다. Дахиад хэлэх юм бол Есүс загалмай дээр ялсан. 그리고 예수님의 승리는 Тэгээ Есүсийн ялалт 구원받은 성도의 승리죠. аврагдсан итгэгчийн ялалт. 사무엘상 1-р Самуэль 17장 17, 사무엘상 17장 1-р Самуэль 17, 45절부터 45-аас 49절 49. 읽어봅시다. За 45-аас 49-ыг уншия. Давид Филист хүнд чи илт бамбай жард байж над руу ирж байгаа бол харин би чиний доромжилсан Израилийн бүх цэргийн бурхан төг дэмдийн эзний нэрээр чам руу ирж байна. Өнөөдөр эзэн чамайг миний гарт өгнө. Би чамайг алаад чиний толгойг биеэс чинь таслан авна. Өнөөдөр би Филист цэргүүдийн хүүрийг огторгон шувууд хээрийн аратанд өгнө. Бүх улс Израильд бурхан байна гэдгийг үүгээр мэдэх болно. Энэ цугласан олонч эзэн илт жад хэрэглэлгүй авранд гэдгийг мэдэх буйзай. Энэ тулаан эзнийг бөгөөд тэр та нарыг бидний гарт өгнө гэв. Филист хүн босож Давидын өөдөөс тулалдахаар ирэхэд Давид Филист хүнтэй нүүр тулахаар тулалдааны тэргүүн шугам руу ярангуйж ирлээ. Давид уутанд гараа хийж нэг чулуу гаргаж аваад дүүгээрээ дүүгүрдэн
Филист хүний тухыг онов. Чулуу тухрун зоогдон ороход тэр нүрээрээ газар шаан унлаа. 우리 지난주 수요일 말씀 시간에 다윗의 물맷돌이라는 제목으로 말씀을 공부했습니다. Өнгөрсөн 5 гаригийн одоо сургаалаар Давидын мүлгэр чулуу гэсэн үгнээс сурсан. 그죠? Тийм биз дээ. 기억나시죠? Санаж байгаа зү? 다윗은 골리앗과의 싸움에서 승리했습니다. Давид Голиоттэй тулдаад ялсан. 어떻게 승리했어요? Яаж ялсан бэ? 하나님을 의지함으로. Бурханд найдаад. 그러니까 다윗의 승리는 Давидын ялалт, 다윗의 승리인 동시에 하나님의 승리죠. Давидын ялалт үүний зэрэгцээ Бурханы ялалт байсан. 맞죠? Тийм биз? 다윗이 하나님 의지하고 담대하게 골리앗과의 싸우러 나갈 때에 Давид Бурханд найдаад зоригтойгоор Голиоттэй тулдгаар гараад 하나님 다윗을 이기게 해주셨습니다. Бурхан Давидыг ялуулсан. 따라서 Тиймээс 다윗의 승리는 다윗의 승리인 동시에 하나님의 승리인 거예요. Давидын ялалтын зэрэгцээ Бурханы ялалт байна. 그와 같이 Үүнтэй адил 예수님이 십자가에서 승리하신 것은 Есүс загалмай дээр ялсан нь 예수님의 승리인 동시에 성도들의 승리라는 거예요. Есүсийн ялалтын зэрэгцээ итгэгчийн ялалт байна. 우리는 Бид 믿음으로 그리스도 안에서 의롭담을 얻을 뿐만 아니라 итгэлээр Христ дотор зөвтгөгдөө зогсохгүй. 믿음으로 주님과 함께 승리했다는 거예요. Итгэлээр эзэнтэй хамт ялсан. 여러분, 우리는 Хүмүүсээ бид 결과를 모르는 신앙생활을 하고 있는 게 아니에요. үр дүнгээ мэдхгүй итгэлээр амьдарч байгаа юм биш ээ. 우리는 Бид 승리와 영광이 약속된 신앙생활을 하고 있다. ялалт алдар амлагдсан итгэлээр амьдарч байна. 성경은 하나님께로서 난 자마다, 즉 예수님이 하나님의 아들이심을 믿는 자마다 세상을 이긴다고 말씀했습니다. Библи Бурханаар төрөгч Есүс Бурханы хүү гэдэгт итгэсэн хүн болгон ялсан гэж хэлсэн. 참된 믿음은 Жинхэнэ итгэл 생명 얻는 믿음이에요. амийг олж авсан гэдэг. 구원받은 성도에게는 생명 얻는 믿음, 이기는 믿음이 주어져 있는 거예요. Аврагсан итгэгчид амийг олж авсан итгэл ялдаг итгэл өгөгдсөн. 이해되십니까? ойлгож байна. 그래서 Тиймээс 구원받은 성도는 신앙생활 속에 점점 이겨나가는 삶을 살게 된다. аврагсан итгэгч итгэлийн амьдралдаа улам илүү ялаад амьдардаг. 구원을 받았다고 하는데 Аврагсан гэж байгаа хэрнээ 계속 죄 가운데, 동일한 죄 가운데 머물러 있고 동일한 죄 가운데 산다면 байнга л нэг гим нүгэлтэй эргэлдээл нэг гим нүгэл дотроо амьдраад байвал 그건 이상한 거예요. энэ сонирн байна. 살아있는 것은 Амьд зүйл 반드시 гарцаагүй 성장하잖아요. өсдөг үстэй. 맞죠? Тийм биз? 살아있는데 생명 있는 게 계속 가만히 있는 건 있을 수 없잖아요. Амьтай байгаа хэрнээ зүгээр л нэг байгаад байна гэж байхгүй шүү дээ. 생명이 있는 것은 성장합니다. Ам байгаа зүйл өсдөг. 그와 같이 생명 얻는 믿음을 가진 성도는 신앙생활 하면서 성장하게 돼 있어요. Үүнтэй адилхан амьтай итгэгч итгэлээр амьдрангаа өсдөг байна. 그리고 Тэгээд 점점 이기는 삶을 살아가게 돼 있다. айжмаар ялаад амьдардаг. 주님은 공생의 기간 동안에 사단 마귀의 시험을 이기셨잖아요. Эзэн ажил хэрэгэ гүйцэтгэх явцад сатан диаволын сорилтыг ялсан. 그리고 최종적으로 십자가에서 사단 마귀의 권세를 머리를 깨뜨리셨어요. Тэгээ хамгийн эцэст загалмай дээр сатан диаволын толгойг бяцалсан. 예수님이 십자가에 죽으셨지만 부활하심으로써 죽음을 이기셨죠. 그죠? Есүс загалмай дээр үгсэн ч гэсэн дахин амьснараа үхлийг ялсан. 자, 그런데 Гэхдээ 구원받은 성도 안에 аврагсан итгэгчийн дотор 사단 마귀를 이기신 주님, сатан диаволыг ялсан эзэн. 세상을 이기신 주님, Энэ ертөнцийг ялсан эзэн. 죽음을 이기신 주님의 영이 성도 안에 들어와 있는 거예요. Үхлийг ялсан эзний сүнс итгэгчийн дотор ороод ирчихсэн. 그분이 성령님이잖아요. Тэр нь ариун сүнс үстэй. 맞죠? Тийм биз? 안에 성령님 들어와 계셔요? Та бүхний дотор ариун сүнс ороод ирчихсэн байна уу? 응? 성령님 들어와 계시죠? Ариун сүнс ороод ирчихсэн байгаа шүү дээ. 성령님의 영이 그리스도의 영이고 하나님의 영이에요. Ариун сүнс нь Христийн сүнс, Бурхны сүнс. 사단 마귀를 이기고 죄를 이기고 세상을 이기고 죽음을 이기신 하나님의 영이 성도 안에 들어와 있다니까. Сатан диаволыг ялсан, гим нүглийг ялсан, үхлийг ялсан Бурхны сүнс Христэд итгэгчийн дотор орж ирсэн. 그래서 구원받은 성도도 이제 하나님 말씀을 따라 살아갈 때에 Тиймээс аврагсан итгэгч одоо Бурхны үгийн дагуу амьдрах. 점점 육신을 이기고 Айжмажмаар махадаа 죄를 이기고 гим нүглийг 세상을 이기고 ертөнцийг 사단 마귀를 이기고 Сатан 주님 диавол 오시면 эзэн ирвэл 죽음을 이기고 영광스러운 모습으로 주님 앞에 서는 거예요. үхлийг ялаад алдар суутай дүр төрхөөр эзний өмнө зогсно. 그래서 구원받은 성도는 Тиймээс аврагсан итгэгч 이기는 삶을 살다가 이기는 자로서 하나님 앞에 서게 되는 거예요. ялж амьдрч хагаад ялагч нэгнээр Бурхны өмнө зогсно. 그것이 Тэр нь 예수님이 십자가를 통해서 우리에게 약속해 주신 거예요. Есүсийн загалмайгаар дамжуулан бидэнд амласан. 아시겠어요? Ойлгосноо? 또 하나 дахиад нэг 이제 새로운 내용 좀 말씀드리면, одоо шинэ агуулгыг хэлье. 자, 예수님의 십자가는 Есүсийн загалмай 구원받은 성도가 주님을 따르고 본받기 위해서 져야 할 십자가라는 거예요. аврагсан итгэгчийн эзнийг дуурайж үлгэрлэхийн тулд үүрэх ёстой загалмай. 누가복음 9장 Лукас 오늘 본문입니다. өнөөдрийн үнцөг 23절 23 누가복음 9장 23절 Лук 9-ийн 23.
귀를 열고 마음을 열고 좀 잘 들어보시기 바랍니다. чихээ нэгээ сэтгэлээ нэгээ сайн сонсоорой. 9장 23절 읽어봅시다. 9:23-ыг уншийе. Тэр тэдэнд бүгдд нь хандаж хэн миний араас дагахыг хүсэн тэр хүн өөрийгөө үгүйсгэн өдөр бүр загалмайгаа үүрч намайг даг. 사람이 구원받으려면 Хүн аврагдахын тулд 반드시 먼저 예수님을 자신의 구주로 알고 믿어야 됩니다. гарцаагүй эхлээд Есүсийг өөрийн аврагчаар мэдэж итгэх хэрэгтэй. 예수님을 선생으로 알고 믿는 사람은 구원받을 수가 없어요. Есүсийг багшаар мэдэж итгэж байгаа хүн аврагдаж чадахгүй. 먼저 사람이 구원받으려면은 Эхлээд хүн аврагдахын тулд 예수님을 자신의 주와 구주로 알고 믿어야 됩니다. Есүсийг өөрийн эзэн аврагчаар мэдэж итгэх. 그리고 구원받은 성도는 Тэгээ аврагдсан итгэгч 예수님을 자신의 주와 선생으로 알고 본받기를 힘써야 됩니다. Есүсийг өөрийн эзэн багшаар мэдэж итгэн үлгэр дуурай авахын төлөө хичээх хэрэгтэй. 자녀는 자기 부모를 본받고 닮아가잖아요. Хүүхэд өөрийнхөө аав ээжийг дагаад дуурайгаад амьдрдаг штеп. 그죠? Тийм биз? 제자는 스승을 본받고 닮아가잖아요. Шавн ч гэсэн багшаасаа үлгэр дуурай аваад дуурайж амьд. 그와 같이 구원받은 성도는 Үүнтэй адилхан аврагдсан итгэгч 예수님을 본받고 닮아가기를 노력해야 됩니다. Есүсийг үлгэрлэн дуурайхын төлөө хичээх 자, хэрэгтэй. 그런데 주님 뭐라 그랬냐면은 Эзэн юу гэсэн бэ гэхээр 우리가 주님을 따르고 본받기 위해서는 бид эзнийг дагаа дуурайхын тулд 날마다 자기 십자가를 지고 나를 조처라고 말씀했어요. өдөр бүр загалмайгаа үүрч намайг дагаа гэж хэлсэн. 그죠? Тийм биз дээ? 예수님이 자기 십자가를 지신 것처럼 Есүс өөрийн загалмайг үүрсэн шиг 구원받은 성도도 자기 십자가를 지고 주님을 따르라고 말씀하신 거예요. аврагдсан итгэгч ч гэсэн өөрийн загалмайг үрээд эзнийг дагаа гэж хэлсэн. 사무엘하 6장을 2дугаар 보겠습니다. Самуэль 6-аас харъя. 사무엘하 6장 2дугаар Самуэль 6. 1절부터 1-ээс 7절까지 7 хүртэл 사무엘하 345 дугаар 6장 удаас 2дугаар Самуэль 6 1절부터 7절까지 1-ээс 7. 읽어드리겠습니다. За эндээс уншаад үгэй. Давид Израилийн 30 мянган шилдэг эрийг бүгднгийн дахин цуглууллаа. Давид босож херубуудын дээр залрагч төг дүмдийн эзний нэрээр дуудагдсан Бурхны авдрыг авчирхаар өөртөөгөө хамт байсан бүх ард олонтой цуг Баале Юда руу яв. Тэд Бурхны авдрыг шин тэргэн дээр тавилаа. Толгод дээрх Абинадабын гэрээс авдрыг инхүү авчирчээ. Абинадабын хөвгүүд болох Уза, Охиа нар шин тэргийг хөтөлж яв. Толгод дээрх Абинадабын гэрээс тэд Бурхны авдрыг шин тэргээр зөөж ирсэн бөгөөд Ахиа авдрын урд алхаж явжээ. Давид болон Израилийн бүх гэр дуу дуулан ятга, босоо ятга, хингэрэг, цан, бүрээ, товшуур хөгжимтэй хамаг чадлаараа эзний өмнө бүжицгээв. Харин тэд Наконы өтрөмд ирэх үед өхөр нь бүдэрсэн тул Уза гар сунгон Бурхны авдарт хүрч үүнийг төшөв. Тэрээр авдат гар хүрсэн тул эзний уур хилэн Узагийн эсрэг шатаж Бурхан тэр газарт түүнийг цогсонд тэрээр Бурхны авдрын дэргэд өөхөв. 말씀 읽으면 한 분씩 나가시는 것 같아. Энэ үг уншихаар нэг нэгээрээ гараад явах юм. 나갔다가 다시 들어오시겠지? Гарчаад орж ирэх байлгүй дээ, тэ? 다윗은 이제 왕이 된 후에 Давид хаан болсныхоо дараа 이 하나님의 언약궤를 다윗 성으로 이제 옮기려고 합니다. Бурхны гэрээний авдрыг Давидын хот руу зөөх гэсэн. 다윗이 하나님의 언약궤를 다윗 성으로 옮기려고 했던 것은 분명히 선한 목적으로 좋은 목적으로 한 거예요. Давид Бурхны авдрыг өөрийн хот руу зөөгч байгаа шалтгаан гарцаагүй сайн тийм зорилго 자, байсан. 그런데 이 다윗이요. Гэхдээ энэ Давид 하나님의 언약궤를 옮기는데 어떻게 옮겼다고 돼 Бурхны 있냐면은 гэрээний авдрыг зөөхтөө яаж зөөсөн бэ гэхээр 쇠술에 실어서 이 하나님의 언약궤를 옮깁니다. шин тэргэн дээр тавиад Бурхны гэрээний авдрыг зөөдөг. 소들이 수레를 끌고 가다가 낙원의 타작마당에서 소들이 뜁니다. За өхрөө ч гэсэн тэргийг хөлж явж хагаад энэ Наконы өтрөмд одоо өхөр бүдэрдэг. 그러니까 수레가 기울어지니까 이제 언약궤가 이제 떨어지려고 하니까 Тэгээд энэ тэрэг нь хазааж байгаа учраас гэрээний авдар унах шахаж байгаа шүү дээ. 옥사가 그 언약궤를 딱 잡습니다. Тэгээ Уза энэ гэрээний авдраас бариад. 그래서 어떻게 됐어요? Тэгээ яасан бэ? 옥사가 죽었어요. Уза өгсөн. 그죠? Тийм биз дээ? 여러분 좀 물어볼게요. Та бүхнээс асууя. 이 말씀이 지금 뭘 교훈하는 것일까? Энэ үг юуг сургамжилж байгаа? 다윗은 무엇을 잘못했고 Давид ямар буруу зүйл 또 хийсэн 우사는 도대체 무엇을 бэ? 잘못했을까? Уза ямар буруу зүйл хийсэн бэ? 자, 이거 좀 말씀을 좀 드려볼게요. Энэ талаар хэлье. 우사는 우사? 언약궤는
Гэрээний авдар нь 하나님을 뜻하기도 하고 하나님의 말씀을 뜻하기도 합니다. Бурхныг илтгэдэг бас Бурхны үгийг илтгэдэг. 하나님은 언약궤를 옮길 때에 Бурхан гэрээний авдрыг зөөхөөр 반드시 제사장들이 어깨에 메어서 언약궤를 옮기라고 말씀했어요. гарцаагүй тахилч нар мөрөн дээрээ тэгнээд гэрээний авдрыг зөө гэж хэлсэн. 자, 언약궤를 맨 이 모습은 뭘 설명하느냐면은 гэрээний авдрыг тэгнж байгаа мөрөн дээрээ тэгнж байгаа энэ байдал юуг тайлбарж байгаа вэ? 구원받은 성도가 하나님의 말씀을 순종하는 생활하는 것을 교훈하는 겁니다. Аврагдсан итгэгч Бурхны үгэнд дуулууртай хандж байгааг сургамжилж байна. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 언약궤를 메고 어깨에 메고 운반하는 모습은 Гэрээний авдрыг мөрөн дээрээ тэгнээд зөөж байгаа нь 구원받은 성도가 하나님의 말씀을 순종하는 생활하는 걸 뜻하는 거라고요. аврагдсан итгэгч Бурхны үгэнд дуулууртай хандж байгааг илтгэж байна. 자, 그런데 이 다윗이 Гэтэл Давид 하나님의 언약궤를 어떻게 옮겼어요? Бурхны гэрээний авдрыг хэрхэн зөөсөн бэ? 술에 실어서 옮깁니다. Тэргэн дээр тавиад зөөсөн. 그죠? Тийм биз дээ? 어깨 메어서 옮기는 것보다 술에 실어서 옮기는 게 보기도 좋았을 것이고 편했을 거예요. Тэргэн одоо мөрөн дээрээ үүрээ зөөхөөс илүү тэргэн дээр тавиад зөөхөн ч гэсэн харахад сайхан тав тухтай байсан байж таарна. 그러나 Гэхдээ 그게 하나님의 뜻이 아니었죠. энэ нь Бурхны хүсэл байгаагүй. 사람들이 착각하는 게 있어요. Хүмүүсийн андуурч эндүрдэг зүйл бий. 육신이 편하는 거하고 Махбод нь тав тухтай байх болоод 육신이 편하는 거하고 махбод нь тав тухтай байх болоод 마음이 평안한 것은 다른 겁니다. сэтгэл нь амар тайван байна гэдг нь өөр. 이해되셔요? Ойлгож байна уу? 다시 말씀드릴게요. Дахиад хэлье. 육신이 편한 거하고 Махбод нь тав тухтай байх, 마음이 평안하는 것은 다른 거예요. сэтгэл нь амар тайван байна гэдг нь өөр. 게으른 사람이 Залхуу хүн 편하다. ямар тав тухтай юм бэ? 그건 악한 거죠. Эн чинь хором уу хэрэг? 하나님 보시기에 게으른 건 악한 거거든요. Бурхны өмнө залхуу байна гэдэг нь хором. 게으른 생활하면서 편하다라고 말하는 건 하나님 보실 때 심판받을 죄라는 거예요. Залхуу байгаа, залхуу амьдарч байгаа хэрнээ тав тухтай байна гэдэг чинь Бурхны өмнө шүүгдэх гэм. 그런데요, гэхдээ 사람들이 착각을 하는 거예요. хүмүүс эндүрдэг. 육신이 편하면 마음도 편하지. Махбод нь тав тухтай байвал сэтгэл нь ч гэсэн амар тав тухтай байна. 아닙니다. 성경에는 뭐라고 되어 있어요? Тийм биш ээ. Библиэр юу гэж хэлж байна? 게으른 자의 길은 가시밭 길과 같다 그랬어요. Залхуу хүний сэтгэл өргөс талбайтай адилхан гэсэн. 결코 평안함이 없다고 말씀했거든요. Хизээч амар тайван байх боломжгүй гэж хэлсэн. 자, 그런데 다윗이 하나님의 언약궤를 메어서 운반하지 않고 Гэтэ Давид Бурхны гэрээний авдрыг үүрээд зөөхгүйгээр 술에 실어서 운반하려고 했던 것처럼 тэргэн дээр тавиад зөөх гэсэн шиг 구원받은 이후에 편하게 육신이 편하게 신앙생활을 하려고 하면은 그거는 하나님 앞에 합당치 않다는 거예요. аварсны дараа махбод нь тав тухтай итгэлээр амьдрыг үл энэ нь Бурхны өмнө зохисгүй. 편하게 신앙생활 하려고 하면은 Тав тухтай итгэлээр амьдрыг гэвэл 하나님 말씀대로 살지 않고 어떻게 살아요? Бурхны үгийн дагуу амьдрахгүй яаж амьдрах вэ? 자기 생각대로 살아요. Өөрийн бодлоор амьдрна. 꼭 순종해야 되나? Заавал дуулууртай. 꼭 이 죄를 버려야 되나? заавал энэ гимиг хаях 꼭 хэрэгтэй юм уу? 봉사해야 되나? заавал 꼭 үйлчлэх 말씀 хэрэгтэй юм уу? 읽고 기도하고 어? заавал үгээ уншиж залбираад 아이, 그냥 편하게 하지 뭐 편하게. зүгээр л тав тухтай амьдрах. 그러니까 신앙생활은 하나님 말씀대로 해야 되는 건데 Итгэлийн амьдрал Бурхны үгийн дагуу амьдрах хэрэгтэй. 구원받은 성도들 중에는요 Гэтэл аврагдсан итгэгчдээс 그냥 편하게 신앙생활 하려고 하는 사람이 зүгээр 있어요. нэг тав тухтай итгэлээр амьдрахыг хүсдэг итгэгчдэр 말씀 байна. 듣기만 하고 하나도 순종 안 해. Үгийг сонсдог, ерөөсөө дуулууртай. 육신은 편하겠죠. Махбодын тав тухтай шүү дээ. 아무것도 하는 게 없으니까. Хийж байгаа юу ч байхгүй учраас. 근데 Гэхдээ 게으른 게 뭐라고요? залхуурал юу гэсэн бэ? 악한 거라고요. Хором уу? 우리는 육신의 편안한 생활을 추구하는 게 아니고요. Бид махбодын тав тухтай амьдралыг ирмэлцэх бус 하나님이 주시는 심령의 평안을 추구하며 살아야 되는 거예요. Бурхны өгч байгаа сэтгэлийн амар тайвныг эрэлхийлээд амьдрах хэрэгтэй. 올바른 신앙생활은 자기 생각대로 하는 게 아니에요. Зөв итгэлийн амьдрал нь өөрийнхөө бодлоор амьдрдаг юм биш ээ. 올바른 신앙생활은 Зөв итгэлийн амьдрал нь 하나님의 말씀과 비슷하게 하는 것도 아니에요. Бурхны өгтөө нэг төстэй амьдрахыг ч хэлээгүй. 올바른 신앙생활은 Зөв итгэлийн амьдрал нь 자신의 육신과 고집을 굴복시키고 өөрийн махбод зөрүү зангаа сөхрүүлээд 하나님의 말씀 따라 살아가는 거예요. Бурхны үгийн дагуу амьдрах. 죄를 버리라고 할 때 버리고, Гэмээ хай гэхүүд нь хайж. 그죠? Тийм биз? 순종하라 할 때 순종하고, Дуулууртай ханд гэх үед нь 모일할 ханд. 때 모이고, Цуглах гэх үед цуглаж. 그죠? Тийм биз? 그게 올바른 신앙생활이라는 거예요. Энэ нь зөв итгэлийн амьдрал. 우리 식구들은 어떻게 신앙생활하고 계시는지 한번 Манай ахын дүүс 생각해 보시기 바래요. яаж итгэлээр амьдрч ин гэдгээ сайн бодоод. 나는 육신이 불편하다고, Миний махбод тав тухтай байна гэх. 육신에 어려움이 있다고, Махбодод маань бэрхшээл 하나님 байна. 말씀 순종하길 꺼리하고 불순종하고 고집 피우고 살아가고 있진 않은지, Бурхны үгэнд дуулууртай хандхасаа татгалзаа, дуулуургүй хандаа зөрүүдлээд амьдрч байна. 아니면 Эсвэл 육신에 어려움이 있더라도 махбодод бэрхшээл байж. 하나님이 정말 그렇게 원하신다면 내가 순종하고
하나님이 주시는 육신의 그 심령의 평안을 추구하고 살아가는지, Бурхан үнэхээр тэгэж хүсэж байгаа бол би дуулууртай хандаад Бурханы өгч байгаа тэр амар тайвныг эдлээд амьдарч байна уу? 여러분도 그런 경험 있으실 거예요. Та бүхэн ч гэсэн ийм тохиолдол 말씀을 байгаа. 순종할 때 어렵지만 Үг нь дуулууртай хандахад хэцүү 말씀을 ч гэсэн 순종하면 үг нь дуулууртай 심령이 хандчихвал сэтгэл нь 뭐가 주어져요? юунд дээрддэг вэ? 기쁨이 주어져요. Баяр хөөр. 그런 경험 있으세요? Тийм зүйл байгаа юу? 하나님 말씀 순종하는 게 어렵지만 Бурханы үгэнд дуулууртай хандах нь хэцүү ч 내가 순종하면 하나님께서 내 심령에 기쁨과 평안을 주신다고요. би дуулууртай хандах үед Бурхан миний сэтгэлд баяр хөөр, амар тайвныг өгдөг. 우리는 Бид 육신의 편안함이 아니라 махбодийн тав тухх бус 뭘 추구해야 된다고요? юг эрэлхийлэх хэрэгтэй гинөө? 하나님 주시는 심령의 평안을 추구하고 살아가야 된다. Бурханы өгөх сэтгэлийн амар тайвныг эрэлхийлээд амьдрах. 창세기 6장 Эхлэл 6. 창세기 6장 Эхлэл 6. 22절 22. 읽어봅시다. 22-ыг уншийе. Ноа тийхүү үлдэж өөрт нь Бурханы тушаасан ёсоор бүхнийг гүйцэтгэжээ. 다 준행했더라. Бүхнийг гүйцэтгэжээ. 다라는 말에다 좀 표시해 보세요. Энэ бүгд бүх гэсэн үгийг тэмдэглээрэй. 하나님께서 노아에게 방주를 이렇게 만들라고 말씀하실 때에 Бурхан Ноад хөөгч онгоцыг ингэж барь гэж хэлэх үед 하나라도 자기 생각대로 만든 게 있다면 нэгийг нь ч болов өөрийн бодлоор хийсэн зүйл байвал 어떻게 됐을까요? юу болох вэ? 홍수심판에서 Үерийн шүүлтэнд 동일하게 심판받았어. адилхан шүүгдэн штэ. 맞죠? Тийм биз? 자, 7장 7-гийн 5절 5 дугаар ишлэл 또 읽어봅시다. уншийе. Ноа өөрт нь эзний тушаасан ёсоор бүхнийг хийжээ. 거기도 다라는 말에다 표시해 Тэр 보세요. бүх гэсэн үгийг тэмдэглээрэй. 노아는 Ноа 하나님의 말씀을 듣고 하나도 빠짐없이 말씀대로 행했어요. Бурхны үгийг сонсоод нэгийг нь ч алдалгүй яг тушаасан ёсоор нь бүхнийг хийсэн. 그래서 이 세상이 심판받을 때에 구원받았던 거예요. Тиймээс энэ ертөнц шүүгдэх үед тэр шүүлтээс аврагдсан. 자, 예수님 이렇게 말씀했죠? Есүс ингэж хэлсэн. 마태복음 Матай 5장을 보겠습니다. 5 байна. 마태복음 5장 Матай 5 17절부터 17-оос 19절. 19. 1089-р удас 5장 17절부터 19절 5-ын 17-оос 19 읽어봅시다. уншийе. Хуулийг эсвэл иш үзүүлэгчдийг хэрэгсэхгүй болгохоор намайг ирсэн гэж бүү бод хэрэгсэхгүй болгохын тулд бус харин биелүүлэхийн тулд би ирсэн юм. Үннээр би та нарт хэлье. Тэнгэр газар өнгөрөн одож бүгд биелэгдэх хүртэл хуулиас ганц жүсэг, ганц сураас алга болохгүй. Тиймээс эдгээр тушаалын хамгийн өчүүхнийг нь ч болов үл тоомсорлон бусдад тийм заасан хэн боловч Тэнгэрийн хаанчлалд хамгийн өчүүхэн нэгэн гэгдэх болно. Харин эдгээрийг сахиж ийм заасан хэн боловч Тэнгэрийн хаанчлалд агуу нэгэн гэгдэх болно. 예수님 이렇게 말씀했죠. Есүс ингэж хэлсэн. 천지는 없어져도 내 말은 없어지지 아니하리라. Тэнгэр газар устдаж үгүй болсон ч миний үгс өнгөрөн одохгүй. 하나님의 말씀은 1.1획이라도 틀리지 않고 반드시 다 이루어질 것이라고 말씀했어요. Бурхны үгнээс ганц зүс, ганц зураас зөрөхгүй бүгд биелэх болно гэж 무슨 хэлсэн. 말씀이죠? Энэ юу гэсэн үг вэ? 하나님의 말씀 중에 하나님께서 우리에게 하신 말씀 중에서 Бурхны бидэнд айлцсан үгнээс 우리가 가볍게 생각하거나 무시할 말씀은 하나도 없다는 거예요. бидний хөнгөн тооцож үл тоох үг нэг ч байхгүй гэсэн. 맞죠? Тийм биз? 예수님은 아버지 말씀은 진리라고 고백하셨죠. Есүс эцгийн үг үнэн гэж үздсэн. 자, 성경은 정답을 말해주겠다고 Библи 말씀드렸어요. зөв хариултыг хэлж байгаа гэж хэлсэн. 하나님 말씀은 진리입니다. Бурхны үг үнэн. 세상은 없어져도 1.1획이라도 없어지지 않고 반드시 다 기록된 대로 이루어집니다. Энэ ертөнц үгүй болсон ч энэ үгнээс ганц зүс, ганц зураас алдагдахгүй бүгд биелэх 그렇기 болно. 때문에 구원받은 성도도 신앙생활 하는 가운데 Тиймээс аврагдсан итгэгч гэсэн итгэлээр амьдрахдаа 하나님의 말씀 앞에서 있잖아요. Бурхны үгийн өмнө 자기 생각대로 육신이 편한 대로 자기 고집대로 생활하는 것을 좀 버리고 өөрийн бодлоор өөрийн магад нь тав тухтай өөрийн зөрүү цангаараа амьдрахаа энийг хаяад 하나님의 말씀에 순종하려고 노력을 했는다. Бурхны үгэнд дуулууртай хандахын төлөө хичээх хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 자, 다윗의 잘못은 Давидын буруу 뭐라 үйлдэл 그랬어요? юу гэсэн бэ? 어깨에 매야 될 하나님 언약궤를 술에 실어서 옮겼다 그랬어요. Мөрөндөө техник ёстой, үүрэх ёстой Бурхны гэрээний амтрыг 어떻게 тэрэн дээр 하든 тавьж зөөсөн. 어떻게 하든 옮기면 되지. За яаж хийж байгаа зөөхөд л болно шүү. 그게 아닙니다. Тийм биш. 하나님의 방법대로. Бурхны аргын дагуу 이해되시죠? ойлгож байна уу?
그 무사의 잘못은 뭘까요? Тэгвэл ууцаагийн буруу үйлдэл юу вэ? 하나님의 언약궤는 아무나 못 만져요. Бурхны гэрээний амтралт хинч хүрч чадахгүй. 대제사장이라 할지라도 하나님의 언약궤를 만질 수가 없습니다. Тэрүүн дахилж байлаа ч гэсэн Бурхны gэрээний амтралт хүрэх боломжгүй. 그냥 최에 깨어가지고 운반할 수밖에 없는 거예요. Тиймээс л одоо мөрөн дээр тэгнээ зөөхөөс өөр аргагүй. 성경 보면 베세메스 사람들이 하나님의 언약궤 안을 들여다본 거로 많은 사람이 죽었다고 돼 있어요. Библиэр санаа бишэмэт хүмүүс Бурхны гэрээний амтрал руу хараад олон хүмүүс өгсөн гэж байна. 5만 명이 넘는 사람들이 죽임을 당했기 때문에 50,000-аас дээш хүн өгсөн учраас 그 베세메스 사람들이 하나님의 언약궤를 함부로 들여다보면서 죽은 것은 온 이스라엘 백성들이 다 알게 됐을 거예요. бишэмшээс хүмүүс Бурхны амтрыг хамаагүй харж агаад өгснийг бүх Израильчууд мэдэж байсан. 자, 그런데 Гэтэл 다윗이 이제 하나님의 언약궤를 이제 수레에 실어서 옮기고 있는데 Давид Бурхны гэрээний амтрыг тэргэн дээр зөөгөөд явуулж 이 байна. 우사와 아요는 어떻게 하느냐? Гэтэл Узя Ахё яасан бэ? 이스라엘 백성들은 두려워서 가까이 가지 못하는 언약궤 옆에 딱 붙어 있는 거예요. Израильчууд айгаад ойртож чадахгүй гэрээний амтрын хажууд бүр наалчихсан явж байна. 왜 붙어 있었을까요? Яагаад наалчихсан бэ? 하나님을 두려워하는 마음을 잃어버렸거든요. Бурхнаас эмээх сэтгэлээ алдсан. 이해되십니까? ойлгож байна уу? 뭐 나무 상자지 뭐 이게 뭐 Зүгээр л модон сав биш дээ чинь 그렇게 생각하는 거예요. гэж бодсон. 자, 이 우사의 모습은 뭘 뜻할까요? Узагийн төрх юу хэлж байгаа? 앞에서 언약궤는 하나님 뜻하기도 하고 하나님 말씀을 뜻하기도 한다고 말씀드렸어요. Гэрээний амтрын Бурхныг хэлж байгаа, Бурхны үгийг хэлж байгаа гэж хэлсэн. 제사장 외에는 가까이 할 수 없는 하나님의 언약궤에 가까이 하고 있는 이 우사의 모습은 Тэрүүн тахилч хүртэл ойртож чадахгүй Бурхны гэрээний амтралд ойрхон байгаа Узагийн төрх 하나님에 대한 경외심을 잃어버린 모습을 설명하는 거예요. Бурхнаас эмээх байдлаа алдсан байдлыг хэлж байна. 그래서 Тиймээс 수레가 기울어질 때 우사가 이 하나님 언약궤에 손을 딱 댄 거예요. тэрийг далих үед Уза Бурхны гэрээний амтралд хүрч гэж байна. 하나님의 언약궤라고 생각했으면 손을 안 댔겠죠, 그죠? Бурхны гэрээний амтрал гэж бодож исэн бол гар хүрэхгүй. 근데 그냥 나무 상자로 생각하니까 손 딱 대버린 거예요. Зүгээр модон хайрцаг амтрал гэж бодсон учраас гар хүрч гэж байна. 하나님과 우사가 충돌해 버렸어요. Ийхүү Бурхан Узя хоёр мөргөлдөж байна. 어떻게 됐어요? Юу болсон бэ? 우사가 그 자리에서 죽었습니다. Узя тэр газартаа өгсөн. 여러분, Хүмүүсээ. 하나님 말씀이 익숙한 말씀이 아니에요. Бурхны үг дасал болсон үг биш ээ. 그죠? Тийм үстэй. 교회 생활은 익숙해지면 안 됩니다. Чуулганы амьдрал дасал болж болохгүй. 기도는 익숙해지면 안 됩니다. Залбирал дасал болж болохгүй. 하나님의 말씀을 듣고 읽고 묵상하는 것이 익숙해지면 안 된다고요. Бурхны үгийг сонсож уншиж тунгаан бодохдоо дасал болж болохгүй. 습관적으로 그냥 Зүгээр зуршил 들었던 말씀, сонсч исэн үг. 아는 말씀, Мэддэг үг. 그런 마음을 갖고 교회 생활하고 말씀을 들으면요, 신앙이 죽는 거예요. Ийм сэтгэлээр чуулганд ирээд үг сонсоод итгэлээр амьдрах юм бол итгэл үхнэ. 익숙해지면 Дасал болчвол 하나님을 경외하는 마음, 조심하는 마음을 잃어버리게 돼요. Бурхнаас эмээж байгаа сэтгэл, болгоомжилж байгаа сэтгэлийн алт. 여러분 처음 교회 나왔을 때 어떤 마음 갖고 나왔어요? Та бүхэн анх чуулганд ирэхдээ ямар сэтгэлээр ирдэг вэ? 처음 구원 받고 신앙생활 할 때 어떤 마음 갖고 신앙생활 했습니까? Анх аврагдаад итгэлээр амьдрахдаа ямар сэтгэлээр амьдарч байсан? 지금은 어떻습니까? Харин одоо ямар байна вэ? 처음 그 마음, 그 조심하는 마음 그대로 갖고 있어요? Анхны болгоомжилж исэн тэр сэтгэл одоо хүртэл хэвээр байна уу? 만약에 그렇지 않다면요, Хэрвээ тийм биш байгаад 잘못하면 하나님하고 충돌할 수 있어요. буруутах юм бол бурхантай мөргөлдөж болно. 조심해야 되겠죠. Болгоомжлох хэрэгтэй. 이 교회 안에 그런 분들이 있거든요. Чуулганд тийм хүмүүс байдаг. 마음이 굳어질 대로 굳어지고 식어질 대로 식어져 가지고요. Сэтгэл нь хатуурхын итгээр хатуурч, хөрхийн ирээр хөрж. 무슨 말씀을 하든 안 들어. Ямар ч үгийг хэлсэн сонсдоггүй. 무슨 말씀을 해도 안 변해. Ямар ч үгийг хэлсэн өөрчлөгддөггүй. 조심해야 되는 거예요. Болгоомжлох хэрэгтэй. 그 사람은 Тэр хүн 하나님하고 충돌할 수 있는 사람이에요. бурхантай мөргөлдөлж болох хүн. 시편 Дуулал 138장. 138. 시편 138장 138. Дуулал 2절입니다. 2 дугаар ишлэл. 시 2절 38 138-ийн 2 읽겠습니다. уншия. Таны ариун сүмд хандан би мөргөж хайр инрэл үнний тань улмаас таны нэр талархын учраа алдар нэр бүхнээсээ өндөрт амлалтаа та өргөмжилснийх. 자, 하나님은요, Бурхан 하나님의 약속을 지키기 위해서 스스로 말씀 아래로 내려오셨습니다. Бурхны амлалтыг сахихын тулд өөрөө үгийнхээ доор орж ирсэн. 그죠? Тийм биз? 지극히 높으신 하나님이 Дээдийн дээд Бурхан 스스로 자신을 낮춰서 하나님의 말씀 아래로 내려오셨어요. өөрийгөө дорд оруулаад Бурхны үгийн доор өөрийгөө 그럼 оруулсан. 생각해 봅시다.
Тэгвэл бодож үзье. 하나님도 하나님 말씀 앞에서 자신을 낮추셨다면 Бурхан ч гэсэн өөрийнхөө үгийн дор өөрийгөө оруулсан бол 구원받은 성도가 하나님 앞에서 하나님 말씀을 들을 때에 어떤 마음으로 듣는 것이 합당할까요? аврагцсан итгэгч Бурханы өмнө Бурханы үгийг сонсохдоо ямар сэтгэлээр сонсох нь зохистой вэ? 정말 마음을 낮춰야 되겠죠, 그죠? Үнэхээр сэтгэлээ дорд оруулах хэрэгтэй шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 자, 구원받은 후의 신앙생활은 Аврагцны дараах итгэлийн амьдрал 주님을 본받기 위해서 자기 십자가를 지고 주님을 따르는 생활이라고 말씀드렸어요. эзнийг дуурайхын тулд өөрийн загалмайгаа үрээд эзнийг дагдаг амьдралаа гэж хэлсэн. 우리의 주와 우리의 선생이 되시는 예수님께서 Бидний эзэн, бидний багш болсон Есүс 아버지의 뜻을 순종하기 위해서 자기 십자가를 지셨기 때문에 эцгийн хүсэл дуулууртын хандахын тулд өөрийн загалмайг үүрсэн шиг 구원받은 성도도 주님을 따르기 위해서는 аврагцсан итгэгч гэсэн эзнийг дагахын тулд 본받기 위해서는 дуурайхын тулд 자기 십자가를 지고 주님을 따르는 모습이 합당하다는 거예요. өөрийн загалмайг үрээд эзнийг дагах нь зохистой байна. 갈라디아서 3장을 보겠습니다. Галаад 3, 갈라디아서 3장 Галаад 3, 27절 27 дугаар ишлэл. 1318 дугаар хуудас 3장 27절 3-ын 27. 읽겠습니다. Уншия. Христ рүү баптизм хүртсэн та нар бүгдээрээ Христийг өмссөн юм. 또 4장 4-ын 19절 19. 읽겠습니다. Уншия. Хүүхдүүд минь Христ та нарын дотор дүрээ олдол би төрөх зовлон дахин эдэлж байна. 누구든지 그리스도 합하여 세례 받은 자는 그리스도로 옷 입었다. Хэн нэг нь Христ рүү баптизм хүртсэн бүгдээрээ Христийг өмссөн. 옷 입었다는 것은 구원을 얻었다. 그런 하나님의 자녀라는 신분을 얻게 됐다. 그런 뜻입니다. Өмссөн гэдэг нь аврагцсан. Бурхны хүүхэд гэсэн байр суурийг олж авсан гэсэн. 옷은 단번에 입는 거잖아요. 그죠? Хувцсыг чи нэг дор өмсөн шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 하지만 자, 그런 것처럼 Үүнтэй адилхан. 구원 얻는 믿음도 단번에 얻는 거예요. Аврагдах итгэлийг ч гэсэн нэг дор олж авдаг. 그죠? Тийм биз? 우리가 구원받은 건 믿음으로 단번에 구원받은 거잖아요. Бид авралыг ч гэсэн итгэлээрээ нэг мөсөн олж 근데 авдаг. 19절에 뭐라고 돼 있냐면은 4-ийн 19 дээр юу гэж хэлж байна? 너희 속에 그리스도의 형상을 이루라고 말해주고 있어요. Христ та нарын дотор дүрээ олох хэрэгтэй гэж хэлж байна. 구원받은 성도 안에 Аврагдсан итгэгчийн дотор 그리스도의 형상, 즉 그리스도의 성품이 이루어지는 것은 Христийн дүр, Христийн зан чанар биелнэ гэдэг нь 지속적으로 매일의 삶 속에서 이루어 가야 되는 과정이라는 거예요. тууштай өдөр бүрийн амьдрал тундаа биелүүлээд явах үйл явцаа гэж байна. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 우리가 구원받았다고 당장 그리스도의 성품을 갖게 되는 게 아니잖아요. Бид аврагтлаа гэд тэр дороо Христийн зан чанарыг олоод авчихгүй. 그죠? Тийм биз? 하나님 먼저 우리를 구원해 주시고 Бурхан эхлээд биднийг авраад 하나님의 자녀 삼아 주시고 Бурханы хүүхэд болгоод 이제 하나님의 자녀답게 만들어 가신다 그랬잖아요. одоо Бурханы хүүхдийн дайтай болгоно гэсэн. 그래서 우리가 하나님의 자녀답게 변화되기 위해서는 Тиймээс бид Бурханы хүүхдийн дайтай болж өөрчлөгдөхийн тулд 주님의 성품을 본받고 닮아가기를 노력해야 된다. Эзний зан чанарыг үлгэрлэн дуурайхын төлөө хичээх. 지난 시간에 이런 얘기했어요. Өнгөрсөн цагт би ингэж 예수님의 хэлсэн. 십자가. Есүсийн загалмай. 구원받은 성도는 신앙생활하는 가운데 Аврагдсан итгэгч итгэлээр амьдрахдаа 예수님의 십자가를 통해 모든 문제, 모든 갈등, 모든 고난에 대한 답을 얻는다고 말씀드렸어요. аврагдсан итгэгч Есүсийн загалмайгаар дамжуулаад бүхий л асуудал, бүхий л зөрчилтөн, бүхий л зовлонгийнхоо хариултыг олж авдгаа гэж хэлсэн. 기억나십니까? Санаж байна уу? 다시 말씀드릴게요. 중요한 말씀이에요. За чухал үг байна. 구원받은 성도는 аврагдсан 이тгэгч 이 땅에서 신앙생활 하는 가운데 энэ газарт итгэлээр амьдрах явцад 고민과 갈등을 겪고 시험과 유혹을 받을 때에 санаа зовнил зөрчилтөн, сорилт зовлон амсах үед 예수님의 십자가를 바라봄으로써 답을 얻는다. Есүсийн загалмайг харснараа хариултаа олж авдаг. 우리 여호수아 3장을 잠깐 보겠습니다. Йошуа 3-аас харъя. 여호수아 3장 Йошуа 3 14절부터 14-өөс 17절. 17. (238) дахь удаас 3장 14절부터 17절 읽어보겠습니다. 3-ын 14-өөс 17 уншия. Ингээд ард олон Йордны гатлахаар майхнаа буулган хөдөж гэрээний авдрыг дамнан яваа тахилч нар ард түмний өмнө тэргүүлэн явлаа. Ургац сураалтын өдрүүдэд Йордан бүх эргээ халин үерэлдэг байв. Авдрыг дамнан яваа тахилч нар Йорданд орж хөлөө усны захад дүрмэгц дээрээс урсаж байгаа ус Зератины ойролцоо орших Адам хотын хавьд нэлээд хол зайд тогтон овоороод Давус тэнгис буюу Арабагийн тэнгис рүү урсаж байгаа ус бүрэн тасарчээ. Тэгээд хүмүүс Ирохогийн эсрэг талаас гатлан гарав. Бүх Израиль үндэстэн даяараа Йордныг хувираа газраар гаталж дуустал
Эзний гэрэний авдрыг дамнан яваа тахилчлаар Йордны голын тэхий дунд хуурай газар дээр бат зогссоор байлаа. 4장 4-ийн 23절 23절 24절 읽겠습니다. 23 24-ийг уншийе. Учир нь бидний гаталж дуустал эзэн бурхан тань бидний өмнө улаан тэнгисийг ширгээсний адилаар одоо эзэн бурхан тань та нарыг гаталж дуустал Йордны усыг та нарын өмнө ширгээсэн билээ. Та нар эзэн бурхнаасаа мөнхөд эмээхийн тулд эзний мотор хүчрхэг болохыг дэлхийн бүх ард түмэн ийхүү мэдүүлсэн юм гэв. 자, 우리가 잘 알고 있죠. Бид нар сайн мэдж байгаа. 이스라엘 백성들이 애굽에서 나와서 Израильчууд Египтээс гараад 광야 들어가기 전에 цөл рүү орохоос өмнө 어디를 건너갔어요? хаашаа туулсан бэлээ? 홍해를 건너갔습니다. Улаан тэнгисийг дууссан. 그죠? Тийм биз? 그리고 광야 생활 마치고 Тэгээ цөлийн амьдрал дуусаад 가나안 땅에 들어가기 전에 Канаан нутаг руу орохын өмнө 어디를 건너갔어요? юуг гаталсан бэ? 요단강을 건너갔습니다. Йордан голыг гаталсан. 그죠? Тийм биз? 자, 그런데 Гэхдээ 이스라엘 백성들이 40년 전에 홍해를 통과할 때도 Израильчууд 40 жилийн өмнө Улаан тэнгисийг гатлах 그리고 үед 40년 후에 요단강을 건널 때도 мөн 40 жилийн дараа Йордан голыг гатлах үед 동일하게 하나님의 능력과 도우심이 나타났죠. яг адилхан Бурхны тусламж хүч чадал харагдсан. 그죠? Тийм биз? 자, 이스라엘 백성들의 애굽에서 나온 첫 세대가 홍해를 건너는 것과 Израильчуудын Египтээс гарсан эхний үе Улаан тэнгисийг гатлах бол 다음 세대가 요단강을 건너는 것이 그때에 하나님의 도우심이 나타났다는 것은 하나님은 조금도 변함이 없으신 분이라는 걸 설명해 주는 거예요. дараачийн үе нь Йордан голыг гатлж байгаа нь Бурхны тусламжинд ерөөсөө хувирах зүйл байхгүй гэдгийг 자, тайлбарлаж 그런데 байна. Гэхдээ 자, 이제 잘 들으세요. одоо сайн сонсоорой. 이스라엘 백성들이 홍해를 통과할 때와 요단강을 건널 때는 차이가 있어요. Израильчууд Улаан тэнгисийг гатлах болоод Йордан голыг гатлахад ялгаа байна. 어떤 차이가 있느냐? Ямар ялгаа байна вэ? 이스라엘 백성들이 홍해를 통과할 때는 Израильчууд Улаан тэнгисийг гатлахад 하나님께서 바람을 일으켜서 홍해 바다를 갈라 주셨고 Бурхан салхийг босгоод Улаан тэнгисийг хуваасан. 이스라엘 백성들은 갈라진 홍해 바다로 들어갔었죠. Израильчууд хуваагдсан Улаан тэнгисийн голоор гатлсан. 이건 뭘 뜻하죠? Энэ юу хэлж байна вэ? 믿음으로 구원 얻는 것을 뜻하는 거예요. Итгэлээр аврагч байгааг хэлж байна. 예수님은 십자가에서 Есүс загалмай 피 흘려 영원한 속죄를 이루어 주셨어요. цусаа орсгон мөнхийн золилтыг гүйцэлдэг. 우리는요? Бид 믿음으로 итгэлээр 그 은혜에 энэ нэгүслийг 참여하는 거죠. авч оролцож 우리가 байна. 구원받을 때 하는 거 아무도 없잖아요. Бид 그죠? хүн аврагдахдаа хийсэн юу ч байхгүй шүү дээ. 그죠? 홍해를 통과할 때 하나님께서 갈라주신 홍해 바다로 이스라엘 민족이 들어갔던 것처럼 Улаан тэнгисийг гатлахад Бурханы хувааж өгсөн Улаан тэнгисээр Израильчууд гатлсан шиг 우리도 구원받을 때는 бид хүн ч гэсэн аврагдах 예수님이 십자가에서 우리 대신 고난 받으시고 피 흘리셔서 이루신 영원한 속죄를 믿음으로 얻은 거예요. Есүс загалмай дээр зовлон амсаад цусаа урсгаж гүйцэлдүүлсэн энэ сайн мэдээнд бид хүн итгэснээрээ олж авч байна. 구원 얻을 때는 믿기만 하면 되잖아요. Авралыг авахд итгэхэд л болно. 그런데 Гэхдээ 요단강을 통과할 때는 달랐죠. Йордан голыг гатлахад өөр байсан. 그죠? Тийм биз? 하나님의 언약궤를 맨 제사장들이 Бурхны гэрэний авдрыг үүсэн тахилчид 하나님의 말씀을 순종해서 요단강 물을 밟을 때 Бурхны үгэнд дуулууртыг хандаад Йордан голд гიშгэх үед 흐르던 강물이 멈추고 요단강이 갈라진 거예요. урсжсэн голын ус зогсоод Йордан гол хуваагдсан. 이건 뭘 뜻합니까? Энэ юу хэлж байна вэ? 구원받은 이후에 신앙생활을 설명하는 거예요. Аврсыг дараах итгэлийн амьдралыг тайлбарлаж байна. 이해되십니까? ойлгож байна уу? 구원받은 후에 신앙생활은 Аврсны дараах итгэлийн амьдрал нь 뭐라 그랬어요? юу гэсэн бэ? 주님을 본받기 위해서 Эзнийг дуурайхын тулд 자기 십자가를 지고 주님을 따르는 생활이라고 말씀드렸어요. өөрийн загалмайг үрээд эзнийг дагдаг амьдралаа гэж хэлсэн. 언약궤를 메고 요단강물을 밟는 제사장들의 모습은 Гэрэний авдрыг үрээд Йордан голд гიშгсэн тахилч нарын дүрлэх 오늘날 구원받은 성도들이 өнөө цагт аврагдсан гэж 자기 хэлж 십자가를 지고 주님의 말씀을 순종하고 주님을 따르는 모습을 설명한다는 거예요. өөрийн загалмайг үрээд эзний үгэнд дуулууртыг хандаад эзнийг дагж байгаа амьдралыг хэлж байна. 제사장들이 Тахилчид 언약궤를 메고 요단강 앞에 서 있습니다. гэрэний авдрыг үрээд Йордан голын ирэг дээр зогсоод байж байна. 요단강물에 들어가면 죽잖아요. Тэгээ энэ Йордан гол руу орчих юм бол үхэн шээ. 그죠? Тийм биз? 응? 우리가 하나님 말씀을 듣고 순종하려고 하면요. Бид Бурхны үгийг сонсоод дуулууртыг хандъя гэвэл 앞에는 두려움의 요단강물이 흘러요. урд айцын Йордан гол урсж байдаг. 시험의 요단강물이 흐릅니다. Сорилтын Йордан гол урсж байдаг. 불가능한 것처럼 보이는 요단강물이 흘러요. Боломжгүй мэт харагдах Йордан гол урсж байдаг. 고난의 요단강물이 흐릅니다. Зовлонгийн Йордан гол урсдаг. 그런데요. Гэхдээ 하나님 어떻게 했다? Бурхан яасан бэ? 언약궤를 맨 제사장들이 요단강물을 밟을 때에 Гэрэний авдрыг үүрсэн тахилчид Йордан голд гიშгэх үед 흐르던 요단강물을 멈추게 하시고 요단강을 건너게 하셨다. урсжсэн Йордан голын усыг зогсоогоод Йордан голоор гатлуулсан. 구원받은 성도들의 신앙생활도 마찬가지라는 거예요. Аврагдсан итгэгчдийн итгэлийн амьдрал ч гэсэн адилхан. 우리가 자기 십자가를 지고
Бид өөрсдийн загалмайг үл 주님을 따를 때에 эзнийг дагах үед 우리 앞에는 불가능한 상황처럼 보이고 бидний урд бол боломжгүй нөхцөл 안 될 байдал 것 харагддаг. 같고 боломжгүй 어려울 것 санагддаг. 같고 хэцүү санагддаг. 못할 것 같은데 хийж чадахгүй юм шиг санагддаг. 주님 말씀을 믿고 발을 디디면 Гэтэ эзний үгэнд итгээд хөл тавих юм бол 어떻게 한다고요? яадаг юм бэ? 하나님이 Бурхан 길을 열어주신다는 거예요. зам нээж өгдөг. 순종할 수 있도록 도와주신다는 거예요. Дуулууртай хандхаар тусалдаг. 이해되십니까? ойлгож байна уу? 이게 Энэ нь 성도의 신앙생활이라는 거예요. итгэгчийн итгэлийн амьдрал. 성도는 신앙생활 중에 Итгэгч итгэлээр 예수님의 амьдрал. 십자가를 통해서 모든 문제에 대한 답을 얻을 수 있다고 말씀드렸잖아요. Есүсийн загалмаагаар дамжуулан бүхий л асуудлынхаа хариултыг олж авч чадна гэсэн. 우리는 하나님 말씀 들을 때요. Бид Бурхны үгийг сонсохдоо 들을 때는 좋아. сонсох үед сайхан байна. 근데 순종하려고 하면요. Тэгээ дуулууртай хандъя гэхээр 두려워. айдаг. 어렵죠? Хэцүү байдаг штэ. 그럴 때 Тэр үед 우리는 예수님의 십자가를 통해서 бид Есүсийн загалмаанаас 내가 결심해야 되겠구나라는 걸 깨닫게 됩니다. би шийдэх ёстой юм байж тээ гэдгийг ухаардаг. 예수님도 십자가를 앞에 두고 결심하신 거 아시죠? Есүсийн загалмайн үхлийн өмнө шийдсэн гэдгийг мэдж байгаа ёстой. 성경 보면요. Библиэс харвал 예수님이 예루살렘으로 올라가기로 굳게 결심하셨다고 돼 있어요. Есүс Иерусалим руу явахаар бат шийдсэн гэж гардаг. 왜요? Яагаад? 올라가시면 Тийшээ явах юм бол 십자가 이제 유대인들에게 붙잡혀서 십자가 못 박히셔야 되거든요. юдэчүүдэд баригдаад загалмай дээр цовдлогдох хэрэгтэй. 우리가 신앙생활 중에 하나님 말씀을 순종하려고 할 때요. Бид итгэлийнхээ амьдралд Бурхны үгэнд дуулууртай хандъя. 두려움도 생기고 많은 반대와 어려움을 부딪힙니다. Айдас ч бий болдог олон эсэргүүцэл саа тодортой нүүр. 그래서 Тиймээс 어떻게 할까 яах вэ 고민합니다. гэж санаа зов. 할까 말까 할까 말까. Хийх үү болох. 다음에 해야 되겠다. Дараа нь 내일 하지 뭐. маргааш 마르가시. маргааш. 마르가시. 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 제가 제일 싫어하는 말이에요. Миний хамгийн дургүй үг 마르가시. маргааш. 다음에 Дараа нь 아무 변화도 없어. ийм зүйлд ямар ч өөрчлөлт байхгүй. 그죠? Тийм үстэй. 공부해라. Хичээлээ хий. 내일 할게요. Маргааш хийчих. 이것 좀 하시죠. Энийг хийчихье. 마르가시. Маргааш хийчихье. 그런 성도는요. Ийм итгэгч 아무 변화가 없어요. ямар ч. 근데 왜 마르가시 마르가시 얘기하죠? Гэтэ яагаад маргааш маргааш гэж хэлдэг вэ? 순종하려고 하면 Дуулгартай хандъя гэхээр 두려우니까. айгаад байгаа учраас. 반대에 부딪힐 것 같으니까. Эсэргүүцэлтэй нүүр тулах 어려울 것 같으니까. хэцүү юм шиг санагдаад. 그때 우리는 예수님 십자가를 바라봐야 돼요. Тэр үед бид бүхэн Есүсийн загалмайг харах 예수님은 хэрэгтэй. 나를 구원하기 위해서 Есүс намайг аврахын тулд 십자가를 지실 것을 굳게 결심하셨잖아요. загалмайг үүрнэ гэж бат шийдсэн. 맞죠? Тийм биз дээ? 또 Мөн 우리는 신앙생활 중에 마음이 높아질 때가 많아요. бид итгэлээр амьдрах явцад сэтгэл маань өргөмжлөгдөх үе олон байдаг. 사실 우리가 다른 형제자매들의 어떤 태도 때문에 이제 어떤 반응 때문에 상처를 받는 이유는 Үнэндээ бид бүхэн бусад анхан дүүсийнхээ хандлага, бусад анхан дүүсийнхээ үнээс олж шарах болдог 물론 뭐 шалтгаан. 그 성도가 이제 그 사람이 좀 무례한 경우도 있을 수 있겠지만 Мэдээж одоо тэр итгэгч жоохон хэтрүүлсэн тохиолдол байж болно. 우리 마음이 높아져서 그럴 수도 있거든요. Мөн бидний сэтгэл өргөмжлөгдсөн учраас тийм байж болно. 그런데 Гэхдээ 우리는 우리 마음이 높아질 때에 бид өөрсдийнхөө сэтгэл өргөмжлөгдөх 형제자매를 үед 판단하고 시기하고 미워하는 마음이 생길 때에 анхан дүүсээ шүүмжлээл үзэн ядаал атаархаж байгаа 내 주변 사람들이 정말 용서가 안 될 때에 эргэн тойрны хүмүүсээ үнэхээр уучлж чадахгүй байх үедээ 예수님의 십자가를 바라보면 돼요. Есүсийн загалмайг харахад л болно. 예수님은 Есүс 지옥 갈 나의 죄를 대신 용서하기 위해서 십자가 못 박히셨잖아요. там руу явах миний гмийг өмнөөс мань уучлахын тулд загалмайн зовлон амссан. 예수님이 겸손하지 않으셨다면 Есүс даруй байгаагүй бол 이 땅에 내려오시지 않았을 거예요. энэ газар руу бууж ирэх. 예수님이 겸손하지 않았다면 Есүс даруй байгаагүй бол 십자가 못 박히지 않았을 거예요. загалмай цовдлогдохгүй байхсан. 맞죠? Тийм биз? 우리는 주님의 겸손함심으로 구원을 받았어요. Бид эзний даруй зангийн ачаар аврагдсан. 우리가 주님을 본받고 닮아가기 위해서는요. Бид эзнийг үлгэрлэн дуурайхын тулд 나도 내 십자가 지고 주님 따라가야 되는 거예요. би ч өөрийн загалмайгаа үрээд эзнийг даах хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз дээ? 형제들 내 마음이 막 교만해질 때 막 판단하고 시기하고 불평하고 원망하는 마음이 올라올 때에 Миний сэтгэл өргөмжлөгдөд анхан дүүсээ шүүмжлээд буруутгаад үзэн ядж байгаа сэтгэл гарч ирэх үед 뭘 바라봐야 된다고요? юг харах хэрэгтэй гэнэ үү? 예수님의 Есүсийн 십자가. загалмай. 나의 모든 죄를 용서하기 위해서 못 박히신 주님의 십자가를 바라봐야 된다. Миний бүх гмийг уучлахын тулд цовдлогдсон эзний загалмайг харах хэрэгтэй. 또 하나 Мөн 성도가 억울하고 비난받을 때, итгэгч гомдолтой шүүмжлүүлэх үед 그죠? 우리는 입을 지키기가 참 힘들어요, 그죠? бид амаа сахина гэдэг үнэхээр хэцүү байдаг шүү 그죠? дээ. Тийм биз? 그런데 예수님께서 십자가에 못 박히실 때에 밑에서 유대 종교가들이 로마 군인들이 비난하며 조롱했잖아요. Тэгээ Есүс загалмай дээр цовдлогдох үед доор нь Ромын зэргүүд, Юдын шашны зүтгэлнүүд дооглон 너 тохуурхсан. 하나님의 아들이라면서 Чи бурхны хүү гэж. 내려와 봐라. Буугаад ирээ. 바보같이 그러고 있냐? Яагаад тэнэг хүн шиг байгаад байгаа юм бэ? 십자가 못 박히신 예수님
예수님이 못 박히신 십자가 밑에서 많은 유대인들이 머리를 흔들면서 조롱했어요. 비웃고. Есүсийн загалмайн доор байсан олон юдэчүүд толгоогоос ихсрэн дооглон тохуурхаж 그때 байсан. 주님 뭐 하셨어요? Тэр үед эзэн юу хийсэн бэ? 기도하셨습니다. Залбирсан. 아버지 저들의 죄를 용서해 주십시오. Эцэг минь тэдний нүглийг уучлаач. 우리는 신앙생활 중에 Бид итгэлийн амьдралдаа 믿지 않는 사람들로부터 많은 비난과 오해와 판단을 받을 수 있어요. итгэдэггүй хүмүүсээс маш олон шүүмжлэл, буруу ойлтол, эсэргүүцлийг амсаж болно. 그리고 Мөн 때로는 구원받은 성도들에게도 조차도 그런 오해를 받을 수 있어요. заримдаа аврагдсан итгэгчнараасаа хүртэл тийм шүүмжлэл, буруу ойлголтыг авч 그때 болно. 우리는 예수님의 십자가를 바라봐야 돼요. Тэр үед бид бүхэн Есүсийн загалмайг харах хэрэгтэй. 그때 주님 뭐 하셨다고요? Тэр үед эзэн юу хийсэн гинөө? 기도하셨거든요. Залбирсан. 그죠? Тийм биз дээ. 마음에 분이 납니까? 네. 마음에 분이 올라옵니까? Сэтгэлдээс нь уур хилэн дүүрсэн 예수님의 үү? 십자가를 바라보세요. Тэгвэл Есүс 원망하는 마음이 올라옵니까? гомдсон сэтгэл төрж гинөө? 죄 없으신 예수님이 내 죄를 담당하시고 십자가에 못 박히신 것을 바라봐야 돼요. Гэмгүй Есүс миний гэм нүглийг үрээ загалмай дээр цовдлогдсон дүр төрхийг харах хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз дээ. 유혹이 밀려옵니까? За уруу татлага 세상이 자꾸 나한테 오라고 손짓합니까? энэ ертөнц 식сэн намайг ирээрээ гэж 사단 마귀가 나한테 한 번만 이번 한 번만이라고 자꾸 유혹합니까? Сатанд явуулж гисэн энэ удаа ганцхан удаа штэ ганцхан удаа гэж уруу татж байна уу? 그때 예수님 십자가를 바라봐야죠. Тэр үед Есүсийн загалмайг 나의 хараа. 죄를 대속하기 위해서 Миний гэмийг золихын тулд 못 박히신 주님의 십자가를 바라봐야죠. цовдлогдсон эсний загалмайг харах хэрэгтэй. 또 예수님의 십자가는 Есүсийн загалмай 성도가 거룩해야 될 것을 알려주는 거예요. итгэгч ариун байх ёстой хэлж байна. 요한복음 요한? 17장을 보겠습니다. 17 17장 19절 17-гийн 19 17장 19절 읽어봅시다. Йохан 17-гийн 19-ыг уншийе. Тэд бас үннээр ариусгахын тулд би өөрийгөө тэдний төлөө ариусгана. 저 이런 구원받은 성도들을 말합니다. Тэд гэдэг нь аврагдсан итгэгчдийг хэлж байна. 거룩하신 예수님이 우리 죄를 대속해 주셨기 때문에 우리가 구원을 받은 거죠. Ариун Есүс бидний гэмийг золсон учраас бид аврагдсан. 예수님은 Есүс 우리를 구원하기 위해서 자신을 거룩하게 지키신 거예요. биднийг аврахын тулд өөрийгөө ариунаар сахисан. 그죠? Тийм биз дээ? 맞죠? Тийм биз? 우리가 주님을 따르는 가운데 Бид эзнийг даах явцдаа 거룩해야 돼요. ариун байх хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 우리 삶을 통해 나를 통해서 주님의 복음이 전해지기 위해서는요. Миний амьдралаар надаар дамжуулан эзний сайн мэдээ тунхаглахын тулд 거룩해야 되는 거예요. ариун байх хэрэгтэй. 그렇죠? Тийм биз дээ? 아까 말씀드렸죠. Түрүүн хэлсэн. 죄에게 밀려올 때 Гэм нүгэл уруу татлагыг 그죠? ирэх үед 어? тийм биз? 세상 사람들 하나님 알지 못하는 사람들이 자꾸 나에게 오라고 손짓할 때 있잖아요. Энэ ертөнцийн хүмүүс, бурхныг мэддэггүй хүмүүс намайг байнга ирээрээ гэж дуудах үед 우리는 거룩함을 지켜야 돼요. бид ариун байдлаа сахих. 예수님은 우리를 구원하시기 위해서 Есүс биднийг аврахын тулд 이 동일하게 죄 많은 이 타락하고 어두운 세상에 살면서도 거룩함을 지키셨거든요. яг адилхан завхарсан гэм нүглээр энэ дүүрэн ертөнцид амьдарч байгаа хэрнээ ариун байдлаа сахисан. 아시겠어요? Ойлгосноо? 또한 예수님의 십자가는요. Есүсийн загалмай 우리가 말로만 형제자매 사랑하는 게 아니고 бид нар зөвхөн үгээрээ л ахын дүүсээ хайрлах бус 진짜 행동으로 살아야 될 것을 교훈하는 거예요. жинхнээс үйлдэлээр хайрлах ёстой гэдгийг сургамжилж байна. 예수님의 십자가는 하나님이 우리를 얼마나 어떻게 사랑하시는지를 분명하게 나타내 주셨죠. Есүсийн загалмай бурхан бид нарыг хэр их яаж хайрлж байна гэдгийг тодорхой харуулсан. 성경의 내용을 요약하면 이와 같아요. Библийн агуулгыг хураангуул ийм байна. 하나님을 사랑하고 Бурхныг хайрлаж 이웃을 사랑하라. хөршөө хайрл. 이게 성경의 내용이에요. Энэ Библийн агуулга. 예수님은 피친이 십자가에 피 흘려서 우리 죄를 대속해 주심으로써 우리를 향한 하나님의 사랑을 나타내 주셨죠. Есүс өөрөө загалмай дээр цус орсоод бидний гмийг золсноор бид нар руу хандсан бурхны хайрыг 그리고 илчилсэн. 말했어요. Тэгээд хэлсэн. 내가 너희를 사랑한 것 같이 Би та нарыг хайрладаг шиг 너희도 서로 사랑하라. та нар ч мөн нэг нэгнээ хайрлаа. 그죠? Тийм биз? 어떻게 사랑하라고요? Яаж хайрлах юм бэ? 주님이 Эзэн 우리를 사랑한 것 같이. биднийг хайрлсан шиг. 예수님이 십자가 이제 우리 마음이 좁아질 때 있잖아요. За бидний сэтгэл давчуу болох үед 형제 자매를 향해서 막 마음이 좁아질 때가 있어요. 그죠? ахын дүнс рүү хандаад сэтгэл маань давчуу болох үе байдаг штэ. 아까울 때가 있어. 뭔가 주는 것도 아깝고 막 아까울 때가 있어. За ямар нэгэн зүйл өгөхдөө бүр хайрын санагдал тийм үе байдаг. 그런데 십자가를 바라봐야 돼. Тэр үедээ загалмайг 아, авах. 예수님은 나를 구원하기 위해서 자기 모든 것 생명까지도 내 주셨는데. Есүс намайг аврахын тулд өөрийн бүх зүйлээ амиа хүртэл өгсөн. 맞잖아요. Тийм биз дээ? 예? Тийм биз? 성경이 이렇게 말씀하고 있죠. Библи ингэж хэлж байна. 우리가 말로 혀로만 사랑하지 말고 행동으로 진실하게 사랑하자. Би зөвхөн үг хэлээр бус
үннээр ажил үсээр үннээр хайрлая гэсэн. 구원받은 성도는 Аврагдсан итгэгч 믿음의 대상이 아닙니다. итгэлийн объект биш ээ. 뭐죠? Юу вэ? 사랑의 대상인 거예요. Хайрын объект. 믿음의 대상은 하나님 한 분밖에 없어요. Итгэлийн объект бурхнаас өөр байхгүй. 그죠? Тийм биз? 다시 말하면 Дахиад хэлбэл 구원받은 성도도 연약하기 때문에 аврагдсан итгэгч гэсэн сул дорой учраас 실망할 수 있어요. сэтгэлээр унж болно. 나에게 실망을 줄 수 있죠? Миний сэтгэлийг готрах үе байж болно. 맞죠? Тийм биз? 어? 구원받은 형제자매 때문에 마음이 속상할 수 있어요. Аврагдсан итгэгчээс бол сэтгэл гомдлох үе байж болно. 구원받은 형제자매 믿지 말란 뜻이 아닙니다. Тэ аврагдсан итгэгчдээ итгэж болохгүй гэсэн үг биш шүү дээ. 형제자매를 믿지 마세요. 이 얘기하는 게 아니죠. Ахан дүүстэй битгий итгэе гэж хэлж байгаа юм биш ээ. 형제자매는 Ахан дүүс бол 어떤 대상이다? юуны объект юм нөө? 사랑의 대상이라는 거예요. хайрын объект. 사랑이 뭐예요 그러면? хайр гэж юу вэ? 이해하고 ойлгож, 용서하고 уучлж, 섬겨주는 거예요. үйлчлэх. 형제자매는 성도 사랑의 대상이지 믿음의 대상이 아니에요. Ахан дүүс хайрын объект болохоос биш итгэлийн объект биш ээ. 우리가 믿어야 될 유일한 분은 하나님이잖아요. 하나님. Бидний итгэгчтэй цор ганц нэгэн бол бурхан. 그래서 Тиймээс 신앙생활 하다가 итгэлээр амьдарч байгаад 우리 마음이 형제자매 때문에 막 아픔을 상처를 받고 실망하고 마음이 좁아질 때에 бидний сэтгэл ахан дүүсээс болж шарах болоо сэтгэлээр унаад сэтгэл маань давчуу болох үе 예수님 십자가를 바라보셔야 돼요. Есүсийн загалмайг харах хэрэгтэй. 주님은 나를 구원하기 위해서 자신의 모든 것을 내어주셨지. Эзэн намайг аврахын тулд өөртөөгөө бүхнээ өгсөн шүү дээ. 내가 마음을 넓혀야 되겠다. Би сэтгэлээ уужин болгоё. 저도 신앙생활 하면서요. Би ч гэсэн итгэлээр амьдрангаа 주님이 십자가를 참 많이 묵상합니다. эзний загвал маш их тунган боддог. 그러면요. Тэгвэл 좁아졌던 마음이 давчуу байсан сэтгэл 넓어져요. уужин болдог. 막 용서 못할 것 같았는데 Уужилж чадахгүй мэт санагддаг. 용서가 돼. Гэтэл уучлагддаг. 그죠? Тийм биз? 막 낙심이 됐는데 Цөхөрдөг. 다시 용기가 생겨. Дахин эр зориг бий болдог. 구원받은 성도는 Аврагдсан итгэж 예수님의 십자가를 통해 모든 문제에 대한 답을 얻을 수 있다는 거예요. Есүсийн загалмайгаас бүхий л асуудлынхаа хариултыг олж авч чадна. 여러분 마음에 고민이 생길 때에 Та бүхний сэтгэл санаа зовсон 죄의욕이 асуудал 주어질 때에 гэмнүглийн уруу татлага өгдөг. 감당하기 힘든 고난을 겪을 때에 Дааж давхад хэцүү зовлон туулах үед 마음이 막 혼란스러울 때에 сэтгэл нь эмх замраагүй байх үед 조용히 чимээгүй 주님의 십자가를 묵상해 보세요. эзний загалмайг тунгаан бодоод үзээрэй. 하나님이 충분한 답, 충분한 위로를 주실 거예요. Бурхан хангалттай хариултыг, хангалттай тайлгарлыг өгөх болно. 아시겠어요? Ойлгосон уу? 들을 말씀이 많이 남았는데 Хэлэх үг 이번에 끝내야 되겠어요. Гэтэ үгээр дуусгая. 4주간에 걸쳐서 예수님의 십자가, 나의 십자가라는 제목으로 말씀드렸습니다. 4-7 хоног дамнан Есүсийн загалмай, миний загалмай гэсэн сэдвээр үгээс хэлсэн. 예수님의 십자가 달려 죽으시고 장사 되심으로 끝나지 않았죠. Есүс загалмай дээр цовдлогдож үхээд оршуулгадаад дуусчаагүй. 십자가에 못 박히시고 장사 되셨지만 부활하셨어요. Загалмай дээр цовдлогдоод оршуулгдсан гэсэн дахин амьсан. 다시 말하면 Дахиад хэлбэл 고난 후에 зовлонгийн дараа 영광을 얻으신 거죠. алтрыг олж авсан. 성도도 마찬가지예요. Итгэгчид ч гэсэн адилхан. 구원받고 Аврагдаад 자기 십자가를 지고 주님을 따르는 성도가 өөрийн загалмайг үрээд эзнийг дагж байгаа итгэгч. 훗날 주님 오실 때에 Хожим эзэн ирэх үед 영광 가운데 주님 만나는 거예요. алдар суудунд эзэнтэй уулзсан. 십자가를 지고 주님을 따르는 자에게 Загалмайгаа үрээд эзнийг дагж байгаа хүн 주님은 영광을 주시는 거예요. эзэн алтрыг өгнө. No cross, No cross, no crown. no crown. 고난이 없으면 Зовлон байхгүй бол 영광도 없다. алдар үгүй. 그죠? Тийм биз? 예수님의 십자가는 Есүсийн загалмай 십자가로 끝난 것이 아니다. зөвхөн загалмайгаар дуусах юм биш ээ. 십자가에 못 박히신 주님이 영광 얻으셨다는 거 기억해야 됩니다. Загалмай цовлогдсон эзэн алдрыг авсан гэдгийг санах хэрэгтэй. 우리도 이 땅에서 잠깐 우리 십자가를 주고 주님을 따르고 순종하는 삶을 살다가 Бид энэ газар дээр түр зүр өөрийн загалмайгаа үрээд эзний үгэнд дуулуурт хандаад эзнийг дагаад амьдарч байгаа. 주님 다시 오실 때에 칭찬과 영광을 얻게 되는 거예요. Эзэн дахин ирэх үед алдар магтаалыг хүртэх болно. 아시겠죠? Ойлгосноо? 기도하고 마치겠습니다. Залбираад дуусгая.
우리를 구원해 주신 하나님 감사합니다. Биднийг аварч өгсөн Бурханы талархлаа. 우리 신앙 생활의 본이 되어 주신 주님께 감사드립니다. Бидний итгэлийн амьдралд үлгэр дуурайлж өгсөн эзэнт талархаж байна. 주님께서 십자가에 달리심으로 우리를 구원해 줄 뿐만 아니라 Эзэн та загалмай цовлогдсон биднийг авраад зогсохгүй. 이 땅에 살아가는 가운데도 우리가 어떠한 마음과 모습으로 살아가야 될지를 보여주신 거 감사드립니다. Энэ газарт амьдрах явцад ямар сэтгэл, ямар дүр төрхөөр амьдрах ёстойг харуулж өгсөн талархаж байна. 구원받은 성도들 늘 주님의 십자가를 바라보고 묵상하며 Аварсан итгэгчид үргэлж эзэн таны загалмайг харан тунгаан бодож 하나님이 기뻐하시는 모습으로 이 남은 삶을 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. Бурхны таалдаг дүр төрхөөр үлдсэн амьдралаа өнгөрүүлж чадхаар туслаарай. 성도들의 마음, 성도들의 믿음을 주님의 말씀과 은혜 위에 굳건히 세워 주시고 Итгэж анхан дүүсийн итгэл сэтгэлийг эзэн та өөрийнхөө үг нэгүстэл дээр бат их босгон байгуулж 우리가 마지막 때 복음의 증인으로서 거룩하고 합당한 삶을 살아갈 수 있게 бид 도와주옵소서. хүн төгсгөлийн үе сайн мэдээний гэрчийн хуваар ариунаар зохистой амьдрч чадхаар туслаарай. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 찬송가 241장 하겠습니다.